ma bawni alla jabako fu maliko ani maliko ka ka foli se fe metalike mama be so kono ka foli belebele se anka kuna fondila mamunu ka blaw ka paju sanfɛ olu folen kɔfɛ mayini ala fɛ amna ndado babu mina ala ka bla siramas ya rabbi dirisa mementa ini su masa mbala tanu ka soli chaman ka kira alayhi salatu wassalam kana ka dembaye ka mas ka bange bagaw fo mo mo jole be jamana ka bela jelen fo ki fo ka kuna fondilaw fo ka salgono mo bela jelen fo mas tabarkala adama benjara kibariya boraka bi shuina ka fo ko Abdoulaye Maïga nale administration territoriale ministry o ko ale be premier ministry jorofa yani ale ka baraw damne kibaru ala bela jelemba kalama ka fo fari jolemba kunte akan mun be se ka fo nda shuina am se ka mi fo mas fuli ko ka PCFM baragala be fo kera ma nyemo ba no marché fi mariko ka foli di ambalmaw ma page fɛn fɛn bɛ k'an ko ka abena aw secours la bi no tale te su fɛn nga aben shuina o jara kamna dum do ma donc frère ne camarade fo no mementa en ka chargé de communication ani Sirigi Kuyate ani comité pilotage membre fɛn fɛn nana kana émission assister donc ka bɛ fo tabarkala foli di an grand frère national ma no Bobulaye an ka imam Baye May Watara ka bɛ fo am se ka fɔ kibaruya min bɔra mas am se ka jateminɛ min k'a la an b'a ye k'a fɔ premier ministre a fari man d'a la nin wagati la donc o kama ni jamana dun ka bon mɔgɔ kelen ma souvent ni kelen banana période de transition bɛɛ b'a dɔn c'est une période difficile et puis c'est une course contre la montre donc bɛɛ b'a dɔn wagati ka dɔgɔn yɛrɛ an na wagati tɛ kɛw gɛlɛya de b'an kan donc o kama ni farigan nana o ye ala ka lajarabi ye an bɛ dugawu kɛ ala ka bana in fiɲɛ bɔ ala ka lafiya d'a ma a ka segin ka na a ka baara a y'a bila yɔrɔ min k'a ta ye donc o kɔnɔna na transition ka mission belebeleba ye saba ye o de y'a to u y'o ministre sabaw kɛ en termes de préséance priorité u ye hali plan d'action gouvernementale la olu de ka fanga ka bon fɔlɔ o ye lakana ye ministre de la défense Sadio Kamara o kɔfɛ min bɛ da o kan o ye ministre de la justice ko ka hakɛ jamana ko ka se ka état de droit nati donc o kɔfɛ o ye refondation ye donc hali ni ye premier ministre ka fɛn ta k'a lajɛ ko sécurité défense et sécurité justice et puis refondation Mali kura yo saba de proposer comme les 3 médicaments ka se ka Mali bɔ cogoya min na donc o baara ninnu ka bon sinon en principe Sadio de ka ɲi ka intérim kɛ par ordre de préséance Sadio de bɛ intérim kɛ Sadio Kamara vu que la défense est tellement prioritaire complexe compliquée donc ni Sadio ka ɲi ka tila ka bila o la a baara bɛ gɛlɛya donc justice fɛnɛ bɛ ten ka na se refondation ma ne kɔni ka jateminɛ na o de la a bɛ fɔ 4e min bɛna par ordre de préséance n'o ye ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale ka bila ka furancɛnin kɛ yanni ala ka lafiya di premier ministre a ka segin ka na a ka baara ta a y'a bila yɔrɔ min na donc globalement an y'o jateminɛ de k'a la tabarkala merci an bɛ taa sira wɛrɛ fɛ ka o ɲininkali k'o kɛ Kuyate la yanni an ka don an ka bi babu thème yɛrɛ kɔnɔ Kuyate maa caman hakili jiginna Dr Umar Marikola ni waati laban ninnu kɔnɔ parce que a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Faransi fɛ kɛlɛ la a jɔyɔrɔ bonyana fɛnɛ kosɛbɛ fɛn min ye M5 ka wulikajɔw kɔnɔla la bi ni a fɔra ko i ka maaw hakili jigin a la i hakili bɛ jigin mun de la mun bɛ jɔ i hakili fɛ a ko la masa n bɛ ala fo k'ala barikada tabarikala i b'a ye k'a fɔ n'i ye Dr Umar Mariko ta Mali politique mɔgɔ ka dɔgɔn an ye bonya ni kalan min sɛmɛ Dr Umar Mariko la an ye o sɛmɛ o tigilamɔgɔ la vous savez kuma dɔ la politique mɔgɔ dɔ ye politique ko kɛ jamana kɔnɔ n'a fɔ dɔw b'a fɔ k'olu jɛlen don mais dɔw b'a fɔ k'olu ye mɔgɔ ɲɛnama ye an b'a ye wari ni fɛnw de u pan ka puruti la mais ka taa sɔrɔ u y'u ka politique bɛɛ kɛ k'a ban an m'u jateminɛ politique mɔgɔ ye i b'a faamu donc an bɛ ni kɛlɛ in daminɛ o y'a sɔrɔ Umar Mariko ninnu ye caman k'a la
Bon, maintenant, on a quand on donne quel est nous connaissons. Ali politique sera fait à n'amant de Sadila. Mais on tue des mètres de Ouma Marco Makosebe. Car ça veut que Amado Boda Mimanga Jamanana. À la Bilibili doye ni quel est nous. Donc, Morodo mi a Chessiri. Kanata se fo watima ni be hagli joraka ka fo ka kan Franci kele mini avec Siena fuga siradala. Bon, maintenant bi akoni be gela do kono gela mini on yere be ka hakli jaraboka parce que akara chuko mo be jamana en kono ya munu ka cheni fanga boyana adama temena mais olubuka ou bendiala. Bon, tiens, nous avons fait qu'à fort fili nana, mais au fili n'allait non quand. À Kaladien, femme me c'est qu'à gland, au qu'à gland. Parce que moi, Marco a côte c'est qu'à qu'un fort, ma wara quoi coup, un bolo malikola. Parce qu'à ma don, peut-être aller qu'à fili mon kera, d'autres à kumakai, sinon c'est qu'à faire bekara kumakai. Kada mena min fora chegalement kana fo min fora armement mais do bo barala o ma faso bla walu inquiételinte ouais o chamambe munu yo barake o ma faso bla biale tornya shinintuma kere la aglera voilà donc nana sona dona na tawla min kanga se ka nyefo bi nyefo o fili koninkera aleni am se ka yani dona na tawche peut-être à Kanyini ni ya fa se ka dili mali dembe fait pour que ko ka se ka la jem na wore kono tabarkalla note bi mali demindo haklu se ka nyina ko chokoshila tabarkalla aw ye lettre do sebe cleflaina Idrissa Mementa ambo onyini ngali fene kela pour que ambe do kuma kono ay lettre do sebe cleflaina kanyeshi malini Côte d'Ivoire che geleoma lettre kono ko mabaw ye jumani mum se ka fo Merci, il faut le faire. Avec la lettre à esprit droni mogoyo femme, c'est très important et puis c'est très simple. C'est-à-dire ayera kafako femin kera. Ni ivoronka sorasi binan kononto ni welan fe ko mercenaire ou kan nalla e shiria be ayira kafako mali jobala shiria be ayira kafako na togo manye u yara sonama kafako na togo manye wa shiria be la jile ayira fana kafako mali ma bonya akokonnala. Donc dossier kan ga siraminta ayo sirata atara sharia ka boloka mais jatemine jume we anya jatemine de ni farafin laibi ka farafin yara laje c'est-à-dire John de be ka hamini farafin bi John de be ka hamini farafin ka client bi we Assimi Goïta ni we anga jamana président et anya ka fako tarikula ivoron ka président membe ani France chebi togo mina anana togo mina ani alere mogo sugumi mogo mindo farafina ka ci ka ke bogo a te femba ke ala quoi a te femba ke ala parce que ni a na togo jate mine abe bara munna kolu jate mine surtout abe ka minda ali ayere ka jamana donc ni o jate mine farafina ka ci aka srate ala alors que ando miro mina bi farafin be ayira ka fako ka espoir Assimi farafin be ayira ka fako jigi Assimi et puis farafin be ayira ka fako farafina ka farali nyogon ka ko abise ka bo Mali de la Mali de bise ka tondi o de la ibaye ka fako ivoirien wula ka fako kana Mali nationalité nyini gabono nana fof jamana munum be al na hakli yara tara be nana ko kana nationalité nyini sénégalais tama kana Malla guinéen yora tama kana ko kana fédération nyini donc ay ka fako bi mo mi misaka farafina kala bibina boy Assimi donc na manya ka fako ay jo soro ni koina donc Assimi de be se ka jate mine 600 sinon amado Alassane tena o Alassane te o logique konnala ale be logique min konnala yayi ka fako tubabu kumbe fa ka minke ni woye ka ani an krefe jamana be bla nyona kelen u y'a daminɛ Mauritania waati dɔlɔ tarafu ka radio nu ka telula ko an bagarulu ka mɔgɔ ma kulu faga walasa olu ka wuli en contre la an y'a ye ka fɔ a ma marché après u taara don Algérie u ye min kɛ an b'a ye ɲina 22 septembre a bolodalen do yɛrɛwolo kelen do ka kangari da MINUSMA ye ka bɛn ni 22 septembre ye nka kuma ti ka taa o yɔrɔ kan fɔlɔ an da bɛ tila ka don ye ɲina 22 a kan ka diya dɛ sabula yɛrɛma hɔrɔnya a fɔ a tako filanan o ma sɔrɔ ka bɛn ni uti kalo tile 15 ye kosɛbɛ
mɔgɔ bɛ se ka a wele ten mas mɔgɔ bɛ se k'a wele ten Sadio bɛ Irisi jamana fana kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a wele ten donc ka kɛɲɛ ni lamaga minnu kɛra ka bɔ 18 février la ka bɔ 18 février la ni Mali y'a laɲini Faransi fɛ k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'u ka sɔrɔdasi laban bɔra le 15 août donc c'est une étape importante Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la nka halisa a tɔ bɛ parce que MINUSMA bɛ yan Faransi b'o ɲɛmɔgɔya la Faransi n'a jɛw n'o y'a ka alliés ye olu b'o kɔnɔ jamana 84 na olu ye jamana 80 ye donc a bɛ i b'a fɔ an ye ko dɔ kɛ an ye paraɲaba dɔ ta nka kɔlɔlɔba fɛnɛ bɛ yen n'o ye MINUSMA ye tant que MINUSMA bɛ nin format in kɔnɔ yan Faransi ka yamaruya kɔnɔ halisa a ma daminɛ fɔlɔ donc c'est une étape importante et historique parce que an ye min kɛ Baba Modibo Keïta kɛlen kɔfɛ k'o kɛ en 1961 c'est-à-dire le 20 janvier 61 Modibo y'a ɲini u fɛ u ka bɔ donc u ka sɔrɔdasi laban bɔra ka kɛɲɛ ni 5 septembre 1961 donc o kama hali ɲina 5 septembre la an b'o tasi bila kɛ ka ɲɛsin o date ma o bɛ kɛ kosɛbɛ an b'o kɛ Kampala kɔnɔna na donc base aérienne kɔnɔna na pour que ka se ka comme France salon fana ye nin kɛ salon fana an y'o kɛ donc ka kɛɲɛ ni date ba don Faransi sɔrɔdasi laban bɔra yan ka kɛ ni le 5 septembre oui le 5 septembre 1961 9 mois sinon 8 mois et quelques après donc Modibo kɛlen kɔfɛ k'u gɛn donc Assimi kɛlen kɔfɛ k'u gɛn u ye kalo 6 kɛ donc u ka sɔrɔdasi laban ka sɔrɔ ka taa donc c'est extrêmement important kɛlɛ kɔnɔ mais il faudrait que MINUSMA de ka tugu a kɔ sinon a bɛ kɛ tori ka bɛnsɛya ye. An bɛ tila ka don MINUSMA ko kɔnɔ nka an y'a ye k'a fɔ a bɛnna ni wagati ye wagati min kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ Faransi bɛ ka taa o ye tiɲɛ nka kɛlɛkɛminɛn fana caman sɔrɔla ka bɛn n'a ye. Oui kosɛbɛ. Hali ni Mali gouvernement ka communiqué ta k'a lajɛ Faransi ka sɔrɔdasi laban bɔli la o k'u bɛ Malidenw hakili lasigi ko Faransi bɔli min kɛra ko gɛlɛya foyi tɛ ko contraire ko lafiya de bɛ donc an bolo u bɛ hakili sigi di o ye jigisigi kuma ye wa o baara fana bɛ ka kɛ tuguni donc a ma da kuma dɔrɔn ma an ɲɛ b'a la terrain kan donc o la Faransi ye laɲini fɛn o fɛn kɛ k'u bɛ ka na Mali kɔnɔ a laɲini kelen pe tɛ min sabatira pendant 9 ans donc min bɛ wajibiya o ye u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ de et quand on a dit ça on s'était pas trompé donc o de tiɲɛ fana nana banque Faransi yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw an'u ka jaabi kɛra min ye sanji 9 kɔ. Tabarikala. Kuyate an y'a ye an ka ministre min bɛ n'o ye Sadio Kamara ye ministre de la défense a taara Irisilakaw fɛ yen a ye discours min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la discours bɛ jɔ mɔgɔ hakili fɛ kosɛbɛ nka k'a walawala an ye halisa parce que a y'a fɔ tubabukan de la e b'o mɛn kosɛbɛ ɲɛfɔli k'an ye dɛ mun de fɔra discours in kɔnɔ n'o bɛ jɔ mɔgɔ hakili fɛ kumabaw. Parce que yanni bɛ se o ma cisɛbɛn min ni a kɛra cisɛbɛn dayɛlɛnnen k'a bila diɲɛ fɛ ka ɲɛsin Mali mirindi ni Côte d'Ivoire mirindi ma n'an b'a fɔ o ma ko lettre ouverte min ɲɛsinna Côte d'Ivoire ni Mali ma ka fara min ta ka kuma kan an lamɛnnen don Mali kɔnɔ cogo min na an lamɛnnen don tɛ Sénégal an lamɛnnen don tɛ Côte d'Ivoire comme an lamɛnnen don tɛ Burkina n'a fɔ Niger n'a fɔ Tchad ka taa o nɔ kan nin ko in na samasamani min b'a kɔnɔ a kun ka kan yɛrɛ wolo ka se k'a fɛla fɔ pour que mɔgɔ minnu bɛ nin jamana ninnu kelen kelen kɔnɔ olu fana ka se k'u ta fɔ a ko la yɛrɛ wolo kumana k'a yira ko anw bɛ min nɔfɛ o ye farafinna ka kelenya farafinna ka bɔ nɔgɔ la farafinna ka se ka bonya diɲɛ kɔnɔ o nɔ kan an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ an kana fili an kan ka maa minnu kɛlɛ an ye lama damadɔ ta n'o ye misaliya ye k'a fɔ Faransi n'a ka kɛwale jugu bɛɛ an ye Faransi ɲɛmɔgɔw u ka tiɲɛni de kɛlɛ k'u ka tiɲɛnikɛlaw kɛlɛ mais an b'a fɔ k'an bɛ dɔgɔyama ta tile k'an ma ɲɛsin Faransi ka denw ma an y'a ye k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara k'a daminɛ 2012 fo ka na se 2022 ma a fɛla Mali ko la a ma gɛya a bɛ ka min ɲini k'an sɛgɛrɛ dɔgɔyama don mais u n'a ta o ta an tile kelen ma kɛlɛ ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ma a yirala sɛbɛn kɔnɔ n'i ye Côte d'Ivoire ta ka Mali ta
jamana kelen tɔɔrɔ mana don a kɔnɔna na a tɔɔrɔ bɛ ressenti a fila bɛɛ kan c'est à dire que a fila bɛɛ ka tɔɔrɔ de don wa an bɛɛ dakan kelen ye donc o nɔ kan u ka ko in bila minɛn kɔnɔ n'o ye faamaw ɲɔgɔn cɛ jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ ka jɛɲɔgɔnya sira fɛ a ka résoudre n'o ye donc o de kama an y'a ji d'a sanna kan k'a fɔ dɔw nana k'u bɛ na ni an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye k'a labɔ ni siya dɔ ka k'a danbe ka taa siya dɔ ma n'o ye la rébellion Touareg yɛrɛwolo ye kɛlɛ kɛ ko k'o yɔrɔ bɔ a la dɔw nana k'a fɔ k'u b'a fɔ ko djihadiste yɛrɛwolo officiellement a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ ka kuma kɛcogo la u b'o kuma fɔ sinon an ko k'u ka djihadiste ko kuma bɔra tiɲɛ tɛ dɔw nana k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛ in k'a kɛ i n'a fɔ siyako kɛlɛ dɔ de don une crise intercommunautaire an ko nkalon don donc nin min fana filɛ nin ye Alassane Dramane Ouattara a kan k'a dɔn ko CEDEAO bɛ yen a kan k'a dɔn ko Union africaine bɛ yen n'o ye farafinna ka kɛlɛ tɔnba a kan k'a dɔn ko diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba bɛ yen donc ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na minɛnw bɛ yen min bɛ se ka nin problème résoudre a k'a ɲɛsin o ma n'a dalen don a la k'a fɔ ko dalu b'a bolo a ka bɔ k'a fɔ k'a bɛ taa jamana kɔnɔdenw su ka bila ɲɔgɔn na a y'o de kɛ san 2000 ni san 10 ka Ivoiriens bɔnɛ u ni na o bɔnɛ minnu kɛra anw ye dɔ sɔrɔ o la o mɔgɔw nana anw fɛ yan an y'u bisimila u k'a dɔn ko Alassane ninnu bɛ diɲɛ faamu n'o de ye u kana u ta Alassane fɛ k'a fɔ k'u bɛna peuple fila kɔ dɔn ɲɔgɔn ma Alassane est trop petit pour ça o de kumaw taara k'olu jɔnsɔn lɛtiri kɔnɔ ka n'a bila diɲɛ bɛɛ kan a fɔ ni bi cɛ an y'a ye bi kɛlɛ bɔra Ivoire ani Maliens ɲɔgɔn cɛ mais Ivoiriens dɔw yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn sensibiliser sisan u kan'u sen don a la parce que ni kanu minnu fɔra o kanu de kan ka explorer pour que ni mankan ka ban parce que mɔgɔ tɛ se ka anw bila ɲɔgɔn na an bɛɛ ye peuple kelen de ye o la minnu bɛ ka b'u cɛw kunna k'u ka segin u cɛw ma o kɛlɛ tɛ Alassane tɛ se k'an ka furu sa a tɛ se a tɛ se a ka dɔgɔ voilà donc n'an bɔra o kɔnɔ Sadio ka discours in sisan kɔni an ka sɔrɔdasi ninnu bɛ ka kɛ politique mɔgɔ jolenbaw yɛrɛ sisan u bɛ kɛlɛ dɔn cogo min na u bɛ kuma fana dɔn ten u bɛ diɲɛ taasira fana dɔn ten sisan u ka discours ninnu a bɛ ka kɛ anw mago bɛ min na Modibo Keyita tun bɛ min fɔ Ousmane Ba n'o tun y'an ka ministre des affaires étrangères Modibo ka wagati u tun bɛ cɛ min wele k'a fɔ ko le monsieur de l'Afrique Thomas Sankara ninnu tun bɛ o ni Patrice Lumumba non sisan kɔni ils savent manier le verbe comme ils savent manier les armes et les deux vont de pair parce que Thomas Sankara de ko un militaire sans formation politique est un criminel en puissance à côté donc là Mali wasura an wasura ni bi jamana yɛrɛ bi ka a jɔ a kolo la a y'o fɔ a ka discours kɔnɔ ka tila k'a yɛrɛ jamana kɔnɔdenw na komi dɔw tun b'a fɔ anw ɲɛna kuma caman komi e yɛrɛ tun b'a ɲininkali kɛ n na dɔw tun bɛ dimi an kɔrɔ ko parce que k'an b'a fɔ ka nɔgɔya a nɔgɔya dan tɛ Faransi taara k'i to sunɔgɔ la hali ma bɔ a kalama a nɔgɔya dan ye fɔlen bɛ ko Faransi taara dɔw bɛ ka yala de ko tuma k'a fɔra ko Faransi taara ko tiɲɛ de don wa o tɛ nɔgɔya dan o de kama a fɔra mɔgɔw ɲɛna janfa de tun b'an kan Faransi ka se tɛ donc Salo nana yɛrɛ ka kuma kɔnɔ balawu min filanw dala nin ye ni balawu ye Faransi ka kɛlɛ min kɛra Libi o kɔlɔlɔ de b'an kan a y'o fɔ o kɔlɔlɔ min b'an kan o tila ka kɔkɔrɔ don tugun Faransi yɛrɛ fɛ ni kibaruyaw dili o ni jɛɲɔgɔnyaw ni tiɲɛnikɛlaw ye donc o de kama bi a ɲinina ko Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ jamana fana ye jɛɲɔgɔn kura minnu sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka waso n'o ye mɔgɔ bɛ se k'i kunkɔrɔta n'o ye parce que o jɛɲɔgɔnya kɔnɔ wulu joli t'a nɔnɔ na a jɛlen de don passe donc ko jamana kɔnɔdenw k'u hakili sigi ko bi minɛn minnu b'an bolo bi cɛsiri min bɛ yen Faransi bɔli a tɛna woda foyi bila komi dɔw tun b'o ɲininkali kɛ ko ni Faransi taara k'an bɛ kɛ cogo di Sadio ko k'an yɛrɛ bɛ yen ne kɔni n bolo Faransi taara Faransi bɛ taa wagati min na Mali ministre de la défense de bɛ ka nin fɔ ko ni Faransi taara k'an yɛrɛ bɛ yen ka tila k'a yɛrɛ o wagati kelen Ablaye Diop bɛ k'a yira ko Faransi ye marimafɛnw ani kibaruyaw kɔ k'a di cɛnnikɛlaw donc pratiquement a ka discours kumaba a bɛ tali kɛ nin de la Mementa a bɛ se ka jumɛn fara o yɔrɔ kan halisa ka taa ɲɛfɛ Sadio ka discours la Moscou Mas i b'a dɔn yanni n ka don discours kɔnɔ il est très important discours contexte ani Sadio yɛrɛ vous savez ni politique mɔgɔ dɔ tun ye nin fɔ a ti balana ten kosɛbɛ parce que an b'a fɔ u bɛ politique la depuis san caman surtout géopolitique kɔnɔna la u b'a maîtriser u bɛ se ka mais
c'est mɔgɔ min don an kɛrɛfɛ sisan 2020 a tun bɛ campagne na a tun bɛ kungo kɔnɔ a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la 2020 a sɔrɔ a bɛ kɛlɛ 2020 sisan i m'a faamu o ka na sisan san 2 kɔnɔna la o ka nin kuma sugu fɔ c'est un événement i m'a faamu parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'olu nana u bɛ se k'u jɔ ka kuma waati min na o b'a sɔrɔ u ye san caman kɛ dɛ i b'a sɔrɔ fɔlɔ u taara dɔw nɛgɛ yan fɛ u taara dɔw don yan fɛ fɔlɔ k'a ɲini fɔlɔ fo ka u sigi k'u fa waati min na o la u bɛ sɔrɔ ka kuma ka fɛɛrɛ o b'a sɔrɔ u fara u ni dɔw bɛnna ka bɔ n bɛna n den ka fɛn dɔ f'i ma a kana i tɔɔrɔ dɛ après u tila ka bɔ kɔfɛ siranin fɛ o bɛɛ b'a la o bɛɛ tun b'a la o i m'a faamu an b'a kɛ n'a fɔ an bɛ kɛlɛ la quoi mais après n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛfɛ an b'a fɔ bon i kana nin jate koba ye i m'a faamu mais o kana nin ta in kɔnɔna la ni donna discours in kɔ i b'a dɔn fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ yen nɔ fɔlɔ ni a ye ne layɛlɛ discours in na depuis yen nɔ fɔlɔ ne ko Sadio tɛ na Faransi to yen bi a y'a daminɛ depuis Makɔrɔn kuma kɔrɔba dɔ de fɔ fɔlɔ i hakili tɛ Makɔrɔn ka kuma la k'an den ka ca kojugu Makɔrɔn de la ko kuma in fɔ voilà ko an bɛ se ka farafinna tɛ se ka bɔ nɔgɔ la parce que tant que n'an bɛ denba sɔrɔ la ko ten a delila k'o fɔ Sadio taara daminɛ fo kɔfɛ ka na fɔlɔ quoi k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a taara élan ta ka na parce que i b'a dɔn a bɛ n'a fɔ sukoya ninnu a farifoni b'a nɔfɛ halisa i b'a dɔn avion ka teli n'a ye élan sɔrɔ a minɛ man di ko u bɛ fɛ k'a yira comme si sɛgɛ min bɛ diɲɛ kan c'est-à-dire anw ka to an kana den sɔrɔ quoi sinon n'an ye den sɔrɔ an bɛna dɔ fara diɲɛ ka degun kan tuguni k'u bɛ fɛ k'o don mɔgɔw hakili la ensuite Sadio ye analyse kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka tila ka taga tilayɔrɔ 3 a ko tilayɔrɔ fɔlɔ o ye crise internationale min bɛ yen n'i taara diɲɛ yɛrɛ bunakun ka gɛlɛyaba minnu bɛ yen olu dɔw kɔlɔlɔ bɛ na se an ma ani an ka sigidaw yɛrɛ kɔnɔ ani an ka sous région kɔnɔna la gɛlɛya dɔw b'olu fana kɔnɔna na min kɔlɔlɔ bɛ se an ma ani gɛlɛya min bɛ an yɛrɛ kan minnu daminɛna anw fɛ mais Sadio ka nin tilayɔrɔ 3 bɛɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye a bɛɛ lajɛlen sirilen don politiki min bɛ Faransi bolo ani a ka chef bolo quoi ka ɲɛsin farafinna ma États-Unis awɔ États-Unis a y'a yira ko il est temps farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka di a ma c'est-à-dire farafinna tɛ se ka kɛ jamana ye continent min ni fɛn bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de ka na ale kan mais ale tɛ lamɛn a y'a yira k'a fɔ ko u ye baarakɛminɛ minnu dilan u ye maraliminɛ minnu dilan u ye fanga diɲɛ tilali minnu kɛ deuxième guerre mondiale tɛmɛlen kɔfɛ ko olu ser'u limite la et puis an bɛ waati min na sisan ko recomposition kura de bɛ ka kɛ diɲɛ bɛ ka taabolo kura ta c'est-à-dire fangaw tɔgɔw bɛ ka yɛlɛma fanga sigicogo bɛ ka yɛlɛma et puis ko o sigicogo yɛlɛma fana kama ko mɔgɔ ninnu n'o ye Faransi n'a ɲɔgɔn tuguni ye k'u taalen n'o fara ɲɔgɔn kan tuguni ka bloc wɛrɛ créer tuguni o bloc min fana n'u bɛ fɛ ka na gɛrɛntɛ da an kan halisa quoi donc il est très important an ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli k'an jɔ ka bloc in kunbɛn n bɛ ka kuma ninnu surunya de a y'a yira fana k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko diɲɛ décision baw bɛ ta kɔfɛ mais sur le plan sous-régional i b'a ye k'a fɔ anw ka hakililata tɛ ta ba la kosɛbɛ misaliyala ni Union européenne bɛna ka réunion kɛ anw ka ko tɛ ta ba la an tɛ ɲininka CEDEAO tɛ ɲininka CEDEAO ka hakilila c'est très peu ko mais ko ni anw nana fɛn o fɛn kɛ ko olu de ka hakililaw bɛ ta ba la olu de ka décision bɛ anw influencer a y'o misaliyaba di ko CEDEAO ye ɲangili da anw kan ka embargo d'an kan ka fɛn caman d'an kan ko a embargo in CEDEAO jamana kɔnɔdenw ko a ye a jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ko mais ko a ye nafa ɲɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tun bɛ ka CEDEAO diriger o ye jɔn ye o ye Faransi et puis ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi tellement que an ka organisation sous-régionale ninnu instrumentalisé len don a bɛ tubabu ninnu bolo ko fo hakilila minnu tun bɛ yen laɲini minnu tun bɛ an ka indépendance tabaga cɛkɔrɔba ninnu na n'o ye ka farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ ɲini ka k'an bolo sogo ye parce que n'i ye farafinna maracogo jateminɛ bi ka CEDEAO maracogo jateminɛ ko ni Faransi ko tu u bɛ taa yan fɛ Faransi président de b'i sigilen to fo Faransi ou bien Faransi ministre dɔ b'a fɔ journal dɔ la ko bon ko CEDEAO bɛna Mali Sadio de bɛ ka nin bɛɛ fɔ Sadio de bɛ ka nin bɛɛ fɔ Mali bɛ sanctionner donc ko fo ni gɛlɛya bɛ yen nɔ bi ni défi bɛ yen nɔ bi min kan ka surmonter walasa an ka bɔ ko o ye il va falloir que farafinna ka se ka an bɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ don min na ko bi farafinna ka se k'i jɔ k'a ka autonomie sɔrɔ a ka se k'a ka fɛlaw ta a yɛrɛ ye a yɛrɛ k'a fɔ ko bon nin sira in de ka di n bɛ taga tan k'a sɔrɔ a ma obligé diɲɛ kɔnɔna la bloc ba minnu bɛ ɲɔgɔn peser k'a sɔrɔ a ma obligé ka fara dɔ kan k'a sɔrɔ a ma obligé ka aligner dɔ la ko tant que ni farafinna m'o sɔrɔ a bɛ gɛlɛya et puis n bɛ comment dire la bɔ kuma na ni min ye a nana se an yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko an ka kɛlɛ fanba k'a bɔra Libi a y'a yira fana k'a fɔ ko an bɛ don min i n'a fɔ bi yɔrɔ min bɛ yen n'a ye layɛlɛ ni kɔrɔba b'a la o ye jumɛn ko tellement que force cayara an fɛ yan nɔ ko f'u bɛ ka embouteillage créer
an fɛ yan tabarikala an bɛ kuma di bɛɛ ma yɔrɔ la maa caman bɛ yen an b'a fɔ ye u bɛ se ka a kɛ bataki ye 70 22 33 60 70 22 33 60 o numéro tɛ wele dɛ i b'i ka bataki de ci a la k'i ka ɲininkali kɛ Ben an y'a ye Risu kumara Sadio fana ka kuma kɔfɛ ka Kuyate ni Mɛmɛta ta dafa ka sɔrɔ ka Risu ka ministre de la défense ka kuma tugu a la mun b'i fɛ ka fɔ a yɔrɔ la. Voilà, min bɛ ne fɛ bakuruba la dɔrɔn o ye bana dɔnna a fura dɔnna wa baara bɛ kan ka waleya ka togo siratigɛ fɛ bakuruba la ne y'o de faamuya. Bana dɔnna a fura dɔnna bana dɔnnen fana t'a fura dɔnnen quoi fura dɔnnen t'a fura sɔrɔlen quoi donc o bɛɛ de kɛra Sadio ni Sergei Sukhoi ka ministre de la défense ni ɲɔgɔn cɛ donc o kumaw de kɛra comme Mɛmɛta l'a fɔ bana dɔɔnin kɛra mun ye Sadio ko Faransi min ye Libi ci o de cɛncɛn f'u ka jamanaw bɛɛ lajɛlen toli fo ka na walankata ka s'anw ka jamana kɔnɔ fɔlɔ a ko o Faransi kelen tilala k'a yɛrɛ proposer ko ale ye solution ye o solution kɔnɔ k'a ye opération dɔ déclenché ko Serval en 2013 a nalen an ka jamana kɔnɔ o la k'a tilala ka MINUSMA ci a kɔ ka G5 Sahel ci a kɔ ka Takuba ci a kɔ ka EICAP ci a kɔ ka EITM ci a kɔ ko Barkani yɛrɛ fana bɛ yen tugun donc nin bɛɛ ko kana gɛlɛya furakɛ ko wagati kelen gɛlɛya bɛ ka caya ka taga a fɛ gɛlɛya bɛ ka walankata ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ fo ka taa Niger ka taa Burkina ka bɔ Mali kɔrɔn fɛ ka na cɛmancɛ bolo fɛ ka bɔ yen ka na tilebi fɛ bolo fɛ ko o wagati kelen na halisa Faransi tɛ k'a faamu ko Maliyɛnw ka laɲini ye min ye u tɛ ka Mali autoritéw ka laɲini faamu ko bi Ala ye Mali garisigɛ ɲɛmaaw la ɲɛmaa minnu t'u kun siɲɛ mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ a ye nin bɛɛ fɔ wa décomplexé ko ɲɛmɔgɔw de bɛ Mali bolo bi maa minnu t'u kun siɲɛ maa ɲɛkɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wa u pɛrɛnnen don min bɛ Malidenw lafiya sira o sira bɛ Malidenw lafiya ka t'o fɛ ko nin bɛɛ kɛra a tɛ ka ɲɛnabɔ olu ko dɔrɔn k'an tigɛ di Irisiw ma k'olu ye kuma ni turuma fɔ ko de ye nin bɛɛ wuli ko ye k'olu sɔnni dara ka ŋaniya min dogolen bɛ yen ko bi u ni Irisi k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que jɔnya ɲanafin bɛ mɔgɔ minnu na vraiment ka yira olu la o wagati tɛmɛna an bɔr'o kɔnɔ bi jala ka bon jala ye jalamankuna jala ye bɛɛ n'i ka jamana don ala ni Irisi min filɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ko k'a kɛ aw partenariat gagnant gagnant aw ka nin yɔrɔ filɛ anw ka nin yɔrɔ filɛ ko de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko diɲɛ taara ɲɛ Irisiw fana ka ministre de la défense ye kuma ta a ko fɛn o fɛn bɛ Mali bonya ka Mali ka lakana bunakun kan k'o bonya ka tila Mali mana fɔ a bɛ tigɛ di jamana o jamana ma ka fara olu ta kan k'olu jɛlen don ni o ye ko wa fɛn o fɛn bɛ Mali jamanadenw lafiya ko Irisi la jɛlen don n'o sira ye ka t'o fɛ ko n'i bɛ maa dɛmɛ i tɛ bila a ɲɛ k'i bɛ to a kɔ a mago bɛ dɛmɛ min na i bolo i b'o de d'a ma k'o de ye dɛmɛ ye. Irisi la bɛ o côté de kɛ kosɛbɛ un discours très limpide kuma tɛ munumunu ye mais par contre n'i seginn'i kɔ ka na 2013 la François Hollande nalen min kɛra Mali la a ye discours dɔ kɛ ne bɛ fɛ Maliyɛnw ka t'o discours lamɛn de o kokura ka segin k'o discours a ye min kɛ yan moment de l'indépendance la f'u yɛrɛ b'a fɔ ko yɔrɔ in ma choisi kun fɛ ko bi François Hollande a ko c'est le jour politique le plus important de ma carrière ko parce que bi de u bɛ ka segin ka na farafinna marakura ye o gundo dɔrɔn de b'a kɔfɛ e ye Faransi min président ye hɛrɛ kɛlen o Faransi o ma k'e bolo don ye don min ɲɔgɔn ma bɔ i ka politiki baara kɔnɔ fo don min e nana ka na i yɛrɛ ka kuma la ko ka na Mali dɛmɛ o de bɛ ko ye e bolo kabiri an tun ka ɲi k'a dɔn min bɛ kuma in kɔfɛ ko bi ye Mali ka indépendance don de ye filanan na ko bi ye Mali ka indépendance filanan ye c'est ce que François Hollande a dit ko fɔlɔ ta kun ye contre le système colonial ko mais ko bi
que c'est une nouvelle indépendance contre les terroristes et les extrémistes. Oh, que voilà votre indépendance. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que François Hollande a dit. Pour terminer, Sadio Nali Konto Kalama précisément. Donc Kalama pour le moment. Donc c'est ce que François Hollande a dit. Et pour terminer, François Hollande Kakumala, à quoi la France restera aux côtés du Mali le temps qu'il faudra. À côté. Oh, le temps qu'il faudra au delà de Kenya. Oh, en cas d'indépendance au delà de Kenya. Et mieux tamashien Bayemas. François Hollande me Kumala. Mohamed Jolema a kofe. Baba Jonguna. Le ministre de la Défense d'alors du Mali, Yamoussa Kamara. Oh, Yamoussa Kamara de Djoleme Assimi Goïta Kofebi. Comme conseil stratégique, Yamoussa Debi. Maraboudou. Yamoussa Debi. Donc, au Kofé, Mini Francis Darapo Bala. Francis Darapo n'a qu'elle ko pentri ka ereka. Ko vive Papa Hollande. Journaliste ou be coulé les libérateurs, les pacificateurs, Papa Hollande. O Mogombo Krepe ni Malien ni Darapo blebla Urus Baka. O tigi kele le 19 février 2000 Siminye a foko Francis Gaga Kosoni Kasa che Guara lo. O dugu sejɛ yɛrɛ wolo appel qu'à 24 heures ka taa place de l'indépendance la le 19 février 2022 o tigi kelen Mali drapeau de gɛlɛn don k'a peinture vert or rouge a jɔlen bɛ ne kɛrɛfɛ ne bɛ kuma la quoi la même personne an bɛna vidéo bɛɛ bila yɛrɛ wolo page kan bi la même personne billahi talahi la même personne c'est toutes les images à bébé molo et je connais la personne aussi. Donc pour dire que tout simplement après 9 ans les Maliens ont compris. Et fait on fait que les symboles ont un sens. Signification me ko la masse. Donc pour moi globalement néo jateminao de Soroko Ingono et du Mali c'est un grand départ. Ne ko damnedi. Et ça va suivre ça va se poursuivre partout. Donc on est mené wolo ka nyashi Sadio Gakuma ani Francis Gatakali Sanji Konontoka kosobe merci. OK. Kwati ko ma chama do ni do ka nyingali ko amago be rishila bazi yere de la en fait. Ko bina ke wati meni Francis Bazou me nchukomina. Mas. Est-ce que kuma nyokonya ula kuma bullo do kan bon kuma ma fɔ fɔlɔ mais an bɛna min fɔ fɔlɔ Mas an tun y'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna n ko anw ni Russie ka jɛɲɔgɔnya a bɛ tali kɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ se ka jɔ lafasa n'o ye bɛn minnu bɛ se ka bɛn lafasa c'est-à-dire qu'il faut maintenant un camp qui va imposer la paix par tous les moyens possibles n ko ni Russie ka jɛɲɔgɔnya b'o minɛ de kɔnɔ. Mais a wagati dɔw kungo k'an bɛ k'an bɔ jɔnya dɔ la ko ka taa an yɛrɛ di jɔnya dɔ. O fɔra dɛ, o kuma fɔra ka caya dɛ. Parce qu'ils n'ont pas compris. Sadio taara kɛnɛ min kan o ye 10e rencontre internationale de pour la paix dans le monde. Wa Mali de ye jɔyɔrɔ sɔrɔ farafinna tɔgɔ la nin kɛnɛ kan parce que a leadership bɛ Mali de bolo bi. Donc o de fɔra mɔgɔw ɲɛna ko minnu bɛ yen ni ma kɛlɛ in faamu a kɛbagaw bonya quoi parce que a faamu tɛ diyagoya i ma bon minnu b'a kɔnɔ o ye san 20 ni kɔ de kɛ k'a ɲɛɲini tilegan dere fɛ e wulila ka bɔ sunkɔrɔ k'i ɲɛ ko ka bɛn n'a ye n'i ko k'i b'a bɛɛ cerner fa bɛ du la mais n'i ma min faamu dɔrɔn a kɛbagaw bonya parce que dɔw bɛ kuma ka lagosili de kɛ donc o nɔ kan anw bɛ kɛlɛ min kɔnɔ kɛlɛ in kɔnɔna na Amadala n'an mago bɛ k'a fɔ ko Russie ka base sigi an ka jamana kɔnɔ Amadala non Amadala ko t'a mago t'o la parce que anw ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u kɛlen don ka kɛlɛ modèle min sigi sen kan on appelle ça la guerre par procuration wali kɛlɛ mɔgɔw bɛ labɛn k'u su ka na an ka jamana kɔnɔ an b'a juguler c'est-à-dire qu'an bɛ fura sɔrɔ la nɔgɔman
Bon, maintenant qu'on a base implantée, peut-être à dollar niba et ko menanci d'orebe, mi menanci sous-régional ou bien international, quelqu'un jamana envahi, il sait qu'on a au strafé. Mais quoi tu français pour donner ta l'aide? Non, faut, c'est-à-dire que founi ben nous clé au bana, founi yere wolo clé bana, au douye sans keme ça va coder, du gukolo koka ne français taleni. Ah, nouvelle blondala. Ni français n'allez, founi fangama yere wolo famo. Sinon au forêt ka plateau sans faire sur ante stade don, sur ante chimindon, à l'attaque du gukolo koka. Franchit c'est qu'à faire tirer mi ma to kabe cheni ke maluko no faire bana o ti min c'est qu'à kumbe biere wolo kono o fora kata so bimase aya abe waraga ni o san ke me duru de méthode kele fol sinkele do sinkele e abe fomi ma sabunyuma tu vois o sabunyuma chere wolo ya cerner ka ban ka klaka na résumé ko ni dere ni son farala kolata c'est mes français bi malikan à tout fa quoi tu kana maujala gelati de mais ma singan tu me ka fo do sur stratégie mais bi anga défenseur de ka fo djie gunga bi anga premier ministre de ka fo bi anga affaires étrangères de ka fo président arrêté dara ko manare président monte ko mawo mais be mu fo parce que a donné le go français kono koudé a botira donc o kono kume djie kono pala e fenti bolo il américain nga chila américain desera ku joro mina li bibi kulukule la donc ne madala ka foko amugo be base sigila ka sababu ke mali jamana dodi mas che fare shibona udi do quoi pour que man ni te kuma ni mi kuma malien fa rere de malika rere de te kuma ni nogaye quoi parce que fini kera sugu wɛrɛ sinon ne b'a dɔn ni kɛra minnu ye ko ne b'olu dɔn ne bɛnbaw ye minnu fɔ ne ni e y'olu yɛrɛ ye i tɛ se ka dɛsɛ ni kɛlɛ la ni min dɛsɛra i ye sugu wɛrɛ de ne tɛ se ka kuma i fɛ mɔgɔ b'a kɛ jamana ye ka taa sɔrɔ o tɛ mɔgɔw bɔgɔ ta yɔrɔ dɔn quoi awɔ tɛ mɔgɔw bɔgɔ ta yɔrɔ dɔn an dalen don o la k'a fɔ ko ni jamana in filɛ maaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ minnu labɛnnen don imagine Mali de ye jamana ye kɛlɛ bi senna depuis wagati min na janfa bi jamana kan ni bɛɛ ɲɛ b'a la jamana kɔnɔdenw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ fo ka don armée la nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ k'a fɔ k'u bɛ don armée la bi Mali tɛ se ka bɛɛ recruter tiɲɛ don k'a daminɛ CR mɔgɔ la centre d'animation pédagogique kana bi minnu bɛ Ghana koyi kɔnɔ Ghana eze kɔnɔ FLN kɔnɔ Ghana ko a bɛ fɔ min ma Dana Samasego kɔnɔ minnu bɛ fɛ kɛlɛ bɛ senna o wagati k'u bɛ don armée la a ka ca bana si ye derrière mɔgɔ caman bɛ yen an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye wari de bɔ ka t'u inscrire pour être sur la liste ka don armée la donc o jamana kɔnɔ a t'i n'a fɔ Libi bɛ cogo min na jamana ka bon parce que Libi a ka bon ni Mali ye ka ca Libyen Kadhafi bɛ kɛlɛ don min na Libyen tɛ tɛmɛ mɔgɔ 7,000,000 kan o mɔgɔ 7,000,000 na sɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ mais maa min labɛnnen don k'a b'a yɛrɛ di armée kun kan o mɔgɔ man ca mais Mali tɛ Libye bɔ bonya la population min b'a kɔnɔ a bɛ taa 20 millions na wa 20 millions na i b'a jateminɛ les 80% des jeunes maliens sont prêts à adhérer à l'armée. Ok. Donc, au jamana kono, mandala ne amogo be bazi bala kata resu ka sira fɛ. Mementa doko kunga aw ɲininga o ko document dɔ bɔlen don document min ni fɛn dogolen kuno mɛ ka apoyira ka bɔ ko a bɛ Mali dafirili ko fɔ yanni décembre kalo cɛ ko yala ka b'o document kalama ka kuma fɔra Faransi. Ko a kuma fɔra Faransi. Vous savez, concernant fin caman bɛ circuler, document caman bɛ circuler. Ce qui est très important, mɔgɔw kan ka min faamu o ye jumɛn ye? Mɔgɔ ye nin sira in ta. Mɔgɔ ko k'a bɛ Faransi gɛn. Faransi sera ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn na a y'o faga. A sera a kɛlɛkɛla fɛn fɛn na hali min tɛ faama ye a y'o tigi faga. Donc n'i ye mɔgɔ ye nin na a kana bila kunna quoi ko Faransi ka laɲini don quoi. A tɛ se mɔgɔ min na a n'a dɛsɛra mɔgɔ min na olu de bɛ to yen donc an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ il faut qu'an k'a dɔn k'a fɔ ko jugu bɛ se ka laɲini bɛɛ kɛ ka ɲɛsin an ma
Donc une fois qu'il y a une logique qu'on a déjà, le fait de venir nous dire que français veut faire qu'anique aula, français veut faire qu'anique asimina, veut faire qu'anique benna, veut faire qu'anique sirikila, au bout d'oya en boulot kosobe. Parce que ambara ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na an b'a dɔn mɔgɔ min ye Modibo Keyita faga o an b'a dɔn mɔgɔ min ye Lumumba faga an b'a dɔn mɔgɔ min ye Thomas Sankara faga an b'a dɔn an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na donc an b'u ka kɛlɛkɛcogo fɛnɛ dɔn donc on est prêt pour ça an labɛnnen don o kama o de la waati dɔ la mɔgɔw b'a kuma ta ka essayer ka kuma gonfler surtout mɔgɔ tɛ kuma ninnu caman bɔ yɔrɔ ɲini dɔw bɛ a fɔ pour que ka population lasiran dɔw bɛ a fɔ pour que ka sujet dɔ di aw ma aw bɛ se ka sujet min débattre dɔw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ ten dɔrɔn comme ça pour que ka se ka sujet dɔ di aw ma aw ka kuma fɔ après u kana ka démentir après et puis jusqu'à fɔ dɔrɔn non bon an ma ninnu ye u bɛ ka nin de fɔ u bɛ ka nin fɔ alors que c'est pas vrai olu caman bɛ a kɔnɔna la n bɛna min f'i ye dɔrɔn pour que k'a yira k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna la et hakili la seliba sɔgɔmada fɛ misiri b'a kɔnɔna la donc a k'a bɛ dangari Asimi ka ɲɛnamaya la ye a sera bilen mɔgɔ ka t'o sɛbɛn faransi yan dɔw y'o sɛbɛn yan ayi o ma kɛ de wa o kɛra donc a ma se bilen mɔgɔ k'o sɛbɛn faransi dɔw ko ko film de don film de kun don dɔw ko ala ko ye film ye o m'o fɔ wa voilà parce que olu bolo a min kun kan ka sɔrɔ o m'a sɔrɔ quoi donc tant que ni o m'a sɔrɔ olu bolo o ti ko bɛɛ quoi mais an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw dɔrɔn o ye jumɛn an bɛ kɛlɛ dɔ de la kɛlɛ min an sera niveau dɔ la ou n'i y'a mɛn mɔgɔ min yɛrɛ de da quoi k'a bɛ fɛ k'i siran dɔɔni quoi i mabɔ a tigi la quoi i m'a fɔ ma mɔgɔ min bɛ yen n'i b'a ye k'a fɔ ko jajɔ b'a la kɛlɛ nɛgɛ b'a la a bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛya dɔɔni b'a la continuer ka taga ni o tigi n'o kɛra kɛlɛ an b'a sebaga sɔrɔ n'o kɛra fɛn caman bɛ an bɛ pan o kunna vous savez sisan information caman bɛ circuler comme source ti a dɔw la an tɛ se ka an sɔnni sigi a ka to kosɛbɛ mais ce qui est très important à comprendre an bɛ yɔrɔ min na fɔ bi chacun bɛɛ n'a ka service de communication don bɛɛ ni a ka laɲini don bɛɛ ni a ka stratégie don et donc n'i tɛ stratégie fɛn fɛn dɔn i yɔrɔ jɛn la i kana taga kɛ dɔ ka armée k'a ka kɛlɛ kɛ k'a ka kɛlɛ gagner a place la quoi i m'a faamu n'i y'o kɛ i yɛrɛ bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la a kɛlɛ i b'a perdu ensuite i ni mɔgɔ minnu bɛ ka taga ni ɲɔgɔn ye surtout i bɛ fanga dɔ di a tigi ma quoi Sidiki filɛ ne k'a f'i ye c'est à dire Faransi dɛsɛra de quoi masa a bɛ ne ka kalo kelen bɔ Faransi dɛsɛlen don ka a ka kungo kɔnɔ tasuma dɔrɔn faga fɔlɔ mais o san mais cette fois-ci ɲinan ta de ka jugu parce que avion yɛrɛ tɛ yen bilen min bɛ se ka taga tasuma faga parce que avion c'est à dire tasuma faga avion dɔrɔn a yɛrɛ k'a fɔ ko a min bɛ Faransi bolo ko a ka dɔgɔ kojugu ko hali u tɛ se ka dɔ wɛrɛ dilan donc u bɛ yala de la Allemagne ni Espagne ni fɛnw na sisan k'u ka ɲɛ u ma u bɛ se k'u ka yɔrɔ tasuma faga k'u ko k'olu ye certain puissance ye certain puissance ma se k'a ka tasuma faga deuxièmement vous pensez que Faransi min ye Thomas Sankara faga Faransi min Modibo Keyita faga vous pensez que o Faransi n'a sɔrɔ ni possibilité tun b'a bi ka fɛn dɔ kɛ Asimina k'a ta kɛ vous savez à un moment donné yɛrɛ ka hali fɛn dɔ bɛ yen nɔ ka miiriya kɛ ka ɲɛsin Faransi ma ne bolo an bɛ ka fanga d'u ma k'u jama quoi o bɛ niveau min na sisan u tɛ se yɛrɛ de quoi u tɛ se Faransi y'a yira bi k'a fɔ ko sur tous les plans ko se tɛ ale u ka force kun ye min ye n'o ye communication fu ye o de la u nana n'u ka téléso dɔ n'u ka radio so yan nɔ k'u ka fanga gonfler k'u ka pouvoir gonfler ka to ka nkalon dɔw tigɛ k'a da u yɛrɛ la donc c'est comme si wara bɛ siran a fagaba bɛ siran a bɛ kɛ kunna ko fɛn dɔ de se bɛ a ye ka kɛ mais en réalité se foyi tɛ a ye ka kɛ se kelen min bɛ a ye o ye jumɛn o ye k'e lasiran ye donc a bɛ ka siran exploiter pour que ka se ka se e la quoi donc mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ min na ce n'est pas k'a fɔ ko se dɔ de bɛ Faransi bi ko a bɛ se ka na fɛn sugu dɔw ta k'a di Mali ma et puis a dɔn fana k'a fɔ ko Faransi sigilen don a b'a ka labɛn na Maliyɛnw sigilen don a b'a ka labɛn na Sidiki bɔra k'a f'i ye sisan fɛn min ye Russie ka base ko kuma ye vous savez mɔgɔ tɛ min kalama fɛn caman bɛ yen a bɛ bɔ kɛnɛma waati o waati o b'a sɔrɔ anw ye kalo caman de kɛ k'a étudier so kɔnɔ quoi an b'a étudier so kɔnɔ ka possibilités jateminɛ ka nafa jateminɛ ka kɔlɔlɔ jateminɛ ka opportunité yɛrɛ jateminɛ n'an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan waati min na n'an bɛ wuli an bɛ kɛlɛ kɛ n'an ye kɛlɛ kɛ o la i b'a ye an bɛ sebaga sɔrɔ la an tɛ bɔ ni foyi ye ten parce que ko k'an to tagama la dɔ y'i interpeller carré kɔnɔ ka kuma dɔ ta k'a f'i ye k'i bɛ bɔ k'i bɛ taga kɛlɛ kɛ n'u ye non an tɛ kɛlɛ kɛ ten tɔ donc n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara o yɔrɔ kan Russie ko kuma la o ye jumɛn vous savez an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi il faut regarder sur le terrain fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ traiter so kɔnɔ i m'a faamu n'olu traiter so kɔnɔ n'a mɔna waati min na opportunité kama nafa min b'a la kama a bɛ se ka bɔ kɛnɛma ou bien a bɛ to so kɔnɔ parce que i ye Russie ka base ko kuma min fɔ a kuma bɛ ka fɔ ka caya kojugu et puis mɔgɔ k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ kɛlɛ ninnu ɲɛma u tɛ taga ten u tɛ taga o kunfɛ ten u bɛ labɛn caman de kɛ pour que ka kɛlɛ dɔw kɛ. ok Ben an y'a ye Mali kɔni taara ni Faransi ye diɲɛ selekena ni tɔnba kɛnɛ kan yala an bɛ se k'a dɔn
est-ce que fɛn bɛ bɔ nin na a nafa ye jumɛn ye faransi bɛna kiri de don wa mun de don voilà a nafa ye min ye kuma min tun bɛ fɔ n'a bɛ baara la n'a bɛ siga la donc nin y'o o diyalen diɲɛ ma faransi kɛlen bɛ k'i da gulɔbara sigi sinon olu tun ka ɲi ka bɔ joona ka nin ko tɔ yɛrɛ u dan tigɛ sa o ka ɲɛsin nin kɛ nin ma ko faransi yɛrɛ de ye terroriste ye yɔrɔ kɔni o bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ don min na Salif Keita b'a fɔ don min na Yɛrɛwolo b'a fɔ don min na Umaru Marigo Cheikh Umar Sissoco Aminata Daramani n'a ɲɔgɔn caman mɔgɔw b'a fɔ o don minnu na o wagatiw la u kun y'a kɛ bɔlɔnkɔnɔ kuma ye u kun y'a kɛ yɛrɛ ko mɔgɔw bɛ nin fɔ dɔrɔn minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ ko diya mɔgɔw ye ko mɔgɔw ka kuma de don bi n'a bilala gafe gun kan o wagati aw ye silence cimetière kɛ o makunnen don dɛ espagnol b'a fɔ la ko que pasa mun de kɛra ko mun de bɛ ka kɛ mun bɛ sen na ko de ka ɲɛfɔ u ka ɲi ka u dan de tigɛ au contraire mais ka taga ɲɛfɛ sigi in bɛ kɛ la réunion orale a dɔw ko faransi bɛna a ka veto da dɛ non faransi mana a ka veto da veto tigi wɛrɛ fana bɛ yen min b'a laɲini ko kuma ka kɛ o kuma in sigi kɔni kɛli o ye wajibi ye wa ni faransi banna ko hali u b'a fɔ k'u bɛ veto yɛrɛ da o lajaba ka jugu masini nin bɛɛ ye fɛnɛ o a ye taa sigi ka kuma kari ko document b'ale bolo dalilu jɛman ko a b'ale bolo ko e min bɛ ka na k'i bɛ ka na jugu kɛlɛ k'e yɛrɛ de bɛ ka jugu dɛmɛ k'e yɛrɛ de ye jugu ye ne ko sigi tɛ kɛ mas o fana ye jaabi bɔ dɔ donc dalilu yɛrɛ de b'an bolo kɛ n'u y'a fɔ de ko a video bɛ yen a photo bɛ yen authentique min tɛ se ka sɔsɔ Ablaye Diop y'a bɛɛ walawala o sɔsɔli débat banna o a bɛ fɔ min ma ko discours ban pewu an bɔra o kuma de kɔnɔ sisan an bɛ waleya de la sisan donc kɛnɛ ni kɛnɛ so ye a boli kɛnɛ ye o ko de bɛ sen na k'u wele diɲɛ seleke naani bunakun kan ça prouve aux yeux du monde que l'État français est un État vagabond, un État voyou, un État terroriste. On a mis sɛbɛn ka yira a b'o de yira kuma o kuma bɛ fɔ ko n'i ye sɛnɔgɔ jɔlen kala b'a kɔnɔ o kala de yera sisan mais Tacite kɛlɛ de y'a to ni bɛɛ bɛ ka fɔ walima voilà Tacite kɛlɛ nana kɛ sababu ye ka ko accélérer sinon terrain sanfɛ fɔlɔ an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ minnu bɔra yen ka n'u jɔ u jɔyɔrɔ la yanni an ka taa ɲɛfɛ Sadio Camara ye foliba kɛ peuple malien y'a ka discours kɔnɔ a ko faso jama ye wuli ka jɔ min kɛ à travers les M5 RFP 2020 ko jaabi de ye olu ko wa ko bi ko peuple de bɛ k'i yɛrɛ ye olu ka choix stratégique ye donc pour dire encore que vraiment u bɛ ka min yira mɔgɔ damadɔ nana nin kɛ maliyɛnw yɛrɛ de ka sira ye nin ye donc olu bɛ ka maliyɛnw ka sira de taama tɛ k'olu yɛrɛ ka sira don dɛ nin de ka ɲi maliyɛnw ma wa maliyɛnw de y'o dɔn n'u yɛrɛ ka hakili n'u ka kodɔn n'u ka faamu ye k'o sira minɛ olu bɛ k'o sira de taama donc min nana kɛ Tacite terroriste avion tigi o min bilala sen kan ko nin ye ko kura ye bɛ bonya o la donc c'est pourquoi o ye kow de accélérer puisque bamananw ko taaba tɛ ko ɲuman kɛ faransi ministres yɛrɛ da tilar'u la ko n'a y'aw tigɛ di Irisiw ma aw bɛ nimisa aw t'a fila ni cɛ tigɛ ministre kuntigiw da y'o fɔ o bɛ fɔ yɔrɔ min na yɔrɔ kɔni min yɛrɛ y'u ka wolomasiri ɲɛmaa ye u ka ministre ye o de ka kumakan ye nin donc o bɛ fɔ yɔrɔ min na n'i y'u gɛn u taara u bɛ ka lamaga wɛrɛw kɛ donc a bɛ wajibiya i kan dalilu min bɛ yen kabiri nin dalilu ninnu tɛ ninnu bolo terrain sanfɛ u y'a ye o ils ont vu a bɛ fɔ tɔw ye mais ninnu a kɛra u ɲɛna de olu y'a ye de a bɛ ten de u y'a ye an ka u y'a mɛn a magar'u la tabarikala donc ce qui fait que o y'a dafalen Tacite ta in de nana fara a kan donc ka kɛ sababu ye ka ko accélérer o de ye Mali bila donc ka taga plainte donni gun kan faransi ye silence radio tɛ dɛ parce que o bɛ fiɲɛkan b'o kɔrɔ silence cimetière yɔrɔ su tɛ kuma c'est ce que l'État français fait u tɛ ka foyi fɔ a kan et ça veut dire ce que ça veut dire tabarikala Kuyate an y'a ye ni nin kɛra tubabu jamanaw la jamana bɛrɛbɛrɛli tɔn politiki tɔn olu bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen b'i ka jamana soutenu anw fɛ yan parti 200 ani kɔ 70 fo 3 a b'o bɔ nka an cɛ tɛ hali kelen an ɲɛ t'o ka communiqué la mun bɛ se ka fɔ nin na Mas an tɛ jamana kelen kɔnɔ wa Mas ne y'a fɔ i ka plateau sanfɛ ala ye barika dɔ yɛrɛ wolo ka kɛlɛ la parce que ala ye barika dɔ yɛrɛ la n'o tɛ
partout terrain i ka jamanadenw à 90% o ɲuman ye France ko kɛlɛ la u ɲumanya la m'o f'i ye dɛ dɔw kun dalen t'a kɛlɛ la fana non danna yɛrɛ tɛ ils sont francophiles a bɛ jeli de la o francophile o kɔrɔ mɔgɔw de don minnu dusukun n'u hakili laminen don ni Faransi ka sɛbɛya ye o b'a kanu de Faransi ka ko bɛ se ka lawuriki diinɛ ta sira taabolo ta sira namu ta sira n'o ye culture ye olu ye français fimanw do kanu voilà olu ye français yɛrɛ de kanu i ka jamana 90% b'o de kɔnɔ c'est pourquoi Moribo nanen a ye école dayɛlɛ ko pour décoloniser les mentalités ka hakili laraw ni hakili ma ko ka bɔ jɔnya la jamana o jamana ye jɔnya kɛ n'i y'i sigilen to mɔgɔw bɛ ka waso n'u dabara ye k'a fɔ k'u ye hɔrɔn ye fɛn bɛɛ ni Alahu Taala ci u b'i ka jamana ci ka d'u ma o tɛ tiɲɛ ye dɛ jɔnya ye fɛn de ye a bɛ hakili de la a bɛ sɔn nɛmɛw de la a bɛ dusukun de kɔnɔ a bɛ jeli de la jɔnya a bɛ nin n'i m'a ko i ma tila dɛ donc mission bɛ yɛrɛ wolo bolo u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour décoloniser les esprits c'est pourquoi parti minnu filɛ nin ye a parti ninnu de bɛ ka peuple représenter o o parti minnu bɛ ka peuple représenter jamanadenw tuguru dɔw kɔ ka taa sɔrɔ o tɛ se ka nin b'u da o b'a dɔn o tɛ se ka nin b'u da ayi hali ka jamana soutenir jamana y'a ka dalilu bɔ k'a da k'a fɔ ko an bɛ jamana kɔ nin na i t'o ye anw fɛ yan i b'o ye Faransiw ni fɛnw na u t'a kɛ parce que munna de u t'a kɛ parce que d'abord a parti ninnu u dalen tɛ ɲɛma ninnu na ɲɛmaa ko tɛ a parti ninnu caman sigilen don yaasa parce que Faransi fo karancɛgɛ kɛlɛ la a bɛ ye minɛn fila de kɔnɔ quoi Faransi an b'a ye cogo min na ko marifa filɛ u bolo président filɛ u bɛ kumaw fɔ u bɛ kow kɛ o kɛlɛ bɛ yen an ye sɛbɛya sɔrɔ o kɔnɔ mais Faransi bɛ kankɛya min kɔnɔ an ka jamana ninnu kɔnɔ yan n'a fɔ ma ko politique africaine de la France ni kurukan ninnu bɛɛ a ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ o kalanso de kɔnɔ u laminen don n'o taabolo de u dalen don o de la c'est pourquoi bɛn filɛ an bɛ nin kɛlɛ daminɛ wagati min na i bɛ généraux kuturu de ye a sigilen a kan bureau kɔnɔ clim b'aw kan f'i b'a ɲini ko ka clim faga mais n'a da donna Faransi ko kuma na a bɛ yɛrɛ parce que a b'a jeli la de Mali la yan généraux des généraux mais o y'a cɛkɔrɔbalamaw ye a cɛkɔrɔbalamaw jumɛn n bɛ min f'i ye n'i y'a ye k'a fɔ ko yɛrɛwolo mɔgɔw filɛ nin ye u ka di caman ye hali u tɛ se ka gɛrɛ u la dɔwɛrɛ tɛ koyi kuma min b'u da u ye kɛlɛ min na olu yɛrɛ bolo c'est des extraterrestres ni bɛ dɔw ɲininka u b'a fɔ ko bɛn ninnu ni mɛmɛta ninnu ni don min na honorable Musa Jarabi nin fɔ assemblée kɔnɔ mais n ko dɔw bɔra ka na an y'u ye u bɔtɔ assemblée kɔnɔna na u bɛ ka vesti bɔ ka taa fili mobili kɔnɔ ka clim k'a la k'u sigi ko Musa ye diɲɛ wuli mais tadi ke u man kɛnɛ a dɔw bolo ko diɲɛ yɛrɛ de wulila ko mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ cogo jumɛn na k'a fɔ ko Faransi y'an jɔ Musa ye min fɔ n'a kɛra dɔw ɲɛna n'a fɔ bɔn bɛna jigin kan k'u faga k'u to assemblée kɔnɔ u bɛ tenir comme ça c'est-à-dire k'i b'a kalama ko u ma bɔ o rôle la fɔlɔ dɛ donc moi an y'u jateminɛ an y'u ka ko kɛta jateminɛ an b'a dɔn u bɛ cogo min na donc ni ko n'a parti fɛn fɛn y'a bɔ a yɛrɛ la bi k'u bɛ communiquer k'a parti bɛ ci bi munna a tɔndenw bolo o ye suya de ye c'est-à-dire hali Faransi su ma fama u tɛ se ka fɛn fɔ u tɛ se a b'u jeli la de c'est ça ils sont comme ça an b'u dɔn olu dun de bɛ k'an ka jamana ɲini k'u bɛna o de kama an tun tɛ se ka taa donc ala barika la aujourd'hui kɛlɛ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔla minnu t'o logique kɔnɔ minnu t'o tafan kɔnɔ o de kama Sadio ko a k'a dɔn a tun b'o kɛ minnu na k'a da i t'u tɔn kan ko tile de banna donc bi Faransi taara u ma kuma a fɔra ko Faransi ye tiɲɛni ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko Faransi yɛrɛ de ye terroriste u ma kuma mais ka kɔn ye a sɛbɛnna an fɛ yan kabini le 11 novembre 2018 le début du génocide de la France au Mali, aussi du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Mais il va donc une kuma be fort. Boubé avec chien sobi. Ale wulila ana ye kɛlɛ min kɛ n'an b'o dɔn. Makɔrɔ Jabi min di n'an b'o dɔn. Ani Faransi ambassadeur ye kuma ɲɔgɔn min kɛ n'an b'o kɔnɔ kalama. Ka dɔ fara Bɛni ka kuma kan. A bɛ mɔgɔw ɲɛna ko diɲɛ kɔnɔ ko kow bɛ ten de. O de kama Faransi u ma min faamu diɲɛ kɔnɔ u ko ko les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Mon cher, il faut être ami avec le peuple des États concernés. Ce n'est Big Ben. Fais un Big Ben. Ni bi jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ la ni anw ni Russie bi jɛɲɔgɔnya kɛ e ka Russie commandé peuple ye o jɛɲɔgɔnya bɛ taa yɔrɔ jumɛn
Donc il faut être ami avec le peuple, les États concernés, pour qu'ils aient 5 ans. Ça, il faut que la responsabilité du régime Ibeka dans le génocide de la France au Mali qui passe sur son silence coupable depuis un moment. Ni bête documenté le nokablaï. Silence cimetière ben afo tchoukoumanowe ke ni beka. Ministre Abla Diop yo kuma mi fama fotew. Donc Franci nyamoro nenga di tchoukoumana kuma fu foka do tchoukoumana arrogance ka do tchoukoumana tchew ya maîtriser kuma jora kuma bana Franci bolo. Donc comment même banen fla France bolo non tika sosol kala mene on bien banen flañé Nations Unies Conseil sécurité sigira ñoron kan mais fera mun fodron ni peuple ka kala de donc vous fente boala de oui parce que ni peuple si kala je fenti boala mais peuple ka kala de do Malik fano amu fo mo chaman ko de famo ko kala mi ka kan fait peuple ka kala de do ça je be ka minke avec ka kuma ni peuple todi sur les mille-francs à prendre les peuples trop dit bien ministre Abla Diop public à mille-francs peuple ka kɛlɛ de do mais Mali kɔnɔ balawu ye min ye I b'a sɔrɔ kɛlɛ min bɛ sen na ni peuple de ka kɛlɛ do an bolo o ye Burmasi ka kɛlɛ de o ye nin ka kɛlɛ de donc pratiquement k'i sigi ko fɛn ti bɔ a la comme i n'a fɔ don min na an b'a fɔ ko jamana in fana bɛ ten de dɛ oui parce que o maturité politique ni o formation politique idéologique o tɛ mɔgɔw la dɔw bolo de ko k'i sigilen to I ka tedagani kunna kuma mugu ba fɔ la ka jɛ ci ka jɔ ka jɛ bila tedagani kɔnɔ comme sisan chicha fɛnɛ bɔra bolo kɔnɔna na donc bon pratiquement a bɛna kɛ olu bɛna se ka raisonner dɔw bolo ko jɛ dannen do dɔrɔn de ma quoi donc pratiquement ka taa sɔrɔ ni peuple ye nin bila yɔrɔ min na a bɛ bila ye parce que anw ka discours simple o ye min da France ka bɔ dɔn u ti wuli ko la u ti wuli kuma na surtout ni ko min bilala numéro jan na u yɛrɛ ka jate la n'a bila numéro jan na u ka hakilila fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn foyi ti bɔ a la bon foyi ti bɔ a la o de y'an ka jamana ci mɔgɔ kun kan ka bɔ ka nin kuma kɛ dɛ a kuma kun ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais pratiquement min nɔgɔra an bolo jamana ko la o ye mɔgɔ ko kumaniw ni kuma misɛnmisɛnninw ni kuma fu ja ni kɛlɛ in bɛɛ bɛ sen na Faransi yɛrɛ de ye terroriste ye ni kuma bakuruba kelen y'o de ye don min na a bɛ fɔ ko Faransi ye nin bɛɛ dɔw wulila k'olu mago bɛ prévu la pour ka fara an ka kɛlɛ kɛ o kɛra an m'a kɛ kojugu ye mais an ko e yɛrɛ mago bɛ min na e bɛ ka min wele ko prévu f'i k'o de fana fɔ an ye pour que an ka se ka prévu d'i ma donc ka taa sɔrɔ fɛn min filɛ ka fɔ a bɛna Faransi ɲɛmɔgɔ caman réconforter tel que Nicolas Normand ale ko ko la France a juré du désordre au désordre au Mali caman y'a sɛbɛn fɔ ko Faransi ni hali MLA ye jeli min kɛ ko ce n'était pas normal ni fɛn bɛ tali kɛ François Berti la François Berti ko la France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien donc pratiquement olu bɛɛ kumaw bɛ yen ka na se fo a dam parce que a y'a ta yɔrɔ jan koyi parce que an ka minɛn minnu sɔrɔla olu minɛnw de kama an y'a fɔ Maliens ɲɛna ko le Mali est désormais entré dans le club des armées supersoniques. Hop, o kɔrɔ c'est que diɲɛ kɔnɔ bi kɛlɛminɛnw bɛ jamana minnu bolo n'o kɛlɛminɛnw b'a to i bɛ se ka sanfɛ kɛlɛ kɛ c'est-à-dire que tu as les moyens de défense anti-aérien i bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ i ka jamana kunkanko kan tiɲɛnikɛlaw ka sababu la n'i y'a mɛn ko silence radio c'est un terme militaire c'est que n'i bɛ kɛlɛdaga kɔnɔna na mɔgɔ minnu kan ka ne ta ka bɔ kɛlɛdaga kɔnɔ ka i sauver ni i n'olu ma ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn i bɛ ka araki faga ni m'i ka araki faga jugu bɛ na jugu ayi i bɛ jamana min kɔnɔ walima jugu bɛ se k'a dɔn ko arajo dɔ bɛ ka siffler yan k'i répertorier k'o ko kan donc arajo fagali a bɛ fɔ o ma ko silence radio c'est un terme militaire donc Faransi bɔr'o kɔnɔna na a y'a kɛ silence cimetière yɛrɛ o t'i n'a fɔ sisan ni mɔgɔ min ko solomaden binna muso kan an bɛ su la Momenta an y'a ye an ka ɲɛmaaw ye dalilu mun fɔ bon hali ni dalilu ma da kɛnɛ kan a fɔra cogo min na i b'a ye u bɛ don fɔ ka heure fɔ ka minute yɛrɛ fɔ Faransi ye nin kɛ nin don nin yɔrɔ in na k'a don fɔ ka heure fɔ ka tila ka hali minute min dalen don a kan o b'o fɔ o b'a yira k'a fɔ armée ka monter en puissance nkalon t'a la dɛ. Vous savez Macron ka mandat filanan ɲɛkɔrɔla la ne y'a fɔ dɔ ye n ko ne bɛ fɛ Macron ka passer élection na quoi. Ne y'a fɔ ko parce que ko ale fura b'an bolo. U ko ne ma ko non mais comment est-ce que ne bɛ se ka nin fɔ Macron n ko non non ayi ne bɛ fɛ nin de ka passer. Bɛɛ fana y'a fɔ yan. Parce que nin nalonnen don. An b'o dɔn kojugu. Nin nalonnen don ni naloma bɛ kɛlɛ la a ka di. Prévu ninnu kana taa ta yɔrɔ jan. Test ma kɛ le 7 ya ne ma fili. Barkhane de communiqué kɛ. K'olu ye tiɲɛli dɔ kɛ Talata ye. K'olu ye tiɲɛli dɔ kɛ Talata ye ko k'a daminɛ 6 la. U y'o fɔ.
communiqué bien. Aïe, oui, il faut. Drone flyera le 7. Moi, c'est où joint. Et lettre minchira kataka Nations Unies, les très important. Wati dola aramadeka ala fo. Ala fo kunjumena. Parce que ala sona ka an kanu. Ka an sigi tien sigi yoro la. Depuis wati jan. Et bibina alhamdulillah tege nyeshina famma kle boray. Parce que ala ta ke be ko. Wati dola mo do be no. Abe tien nyina te tien. Abe tien soro abi banga mine na fa chama kete to mina. We tien nyini, we tien me war na dom na we war mine ka tien to tien ka ta kanga prevu doluma. Alsa obu kunfe. Anga fin lettre minchira yera konna la foli do kera. Ko anye prevu chama soro France contre la. Katla ka seba kono tuguni ko grâce à nos équipements aforati. Ko mina munun bambolo o sababu yala anye France tegeta aforati avec doni avion ni anga territoire kan kasro a interdit la amanga tega do anu mine anko ma abitami ko ayi ko autorisation bubula anko ma kay autorisation ira autorisation mira ira la ka fo ko te autorisation ni mo fe namraleno ibin be yoro abasro mina mi bolo de ani do fana la yuka avion transpondeur faka transpondeur mena o de la o de nanani ni mbeo parce que uyera le fait que uyera uye immatriculation colonie immatriculation mina nasu mo yen ni ka mas muna depo wati jamba fo moyi ko anga jeke mo fe mi fanga ka boni France tay nangani akai ayi ni fo amena de muna Sadio yi réussi fo odona ani réussi ka partenaire a fo muna parce que ako tiere la ko ani réussi ka partenaire ko konanjele bala ko ka folike iba kala ma ko odona Sadio kun contané no réussi avec ko no ku réussi président de dama nera mo ko be aka sigi na da nga nyini nga munde la contané no tanko ani sonjalen ko tellement ka ni sonjalen ko abaka discours inke ay discours ira te discours ko fe masi nu ye kuma fitunu ye nyi shu minu shu ka fiye tellement qu'à contenir l'eau parce que nous nous avons fait fond forêt nous nous avons haklima mais ce qui est très important ici mas ni min dona wo jume qu'un état souverain indépendant et surtout à kara wati mi fanala wati mina olu ira reconnu internationalement que le pouvoir là est légitime et légal parce que Macky Sall blakana Macky Sall est reçu comme Allah. Personne ne pouvait plus dire que le pouvoir est illégitime ou illégal. Parce que, non, parce que le regroupement reconnu internationalement, Farafina Betola président, mais on a comment Assimi fait étant président. Donc ça veut dire que Assimi est légal et légitime et sa parole vaut la parole d'un président. Donc ni lettre tira Nations Unies au coffre. Avec la Gansan de France, c'est comme Mabléa. Parce que tellement que vous piégera, on en a des pièges qu'on a à l'outar au botoum na tukuni. Vous savez, l'être in sababuya. Ereno in kerao, Ereno in makao, a donné beaucoup la France est un pays qui a agressé le Mali. Et puis, dans le dilemme qu'on fait, Français ou il va donner beaucoup de mots la main. Coachendo. Ko tiendo ko mi tora ki ba do ko tiendo ko lu na kumno masika ke ko tiendo ko lu e de na rebelu fe wati dola ko me ko ka folu ma ko lu terroriste ko de ma belu ma go sorasi do kuti nyira o sorasi do ta tola ko tellement ko torola tarab na mi fa afara ko e terroriste do ko bo ko ale ko ta tola ko olu e risi do yi ko kongo bolu la mas ko na fara ko de na ke ko lu remplacer donc imagine afara ko ebi ka arme fournir terrorisme qui a un militaire harcelé. Vous savez, c'est très grave. Quand un avion t'a kolu harcelé, a fera qui ok. Katlaka modo tatoma, ka terroriste tatoma, qui tara ninta ika elikola nindoni erena kata jigini yorena. Multi befora. Il m'a dit qu'à fin faux là. Donc ça veut dire que premièrement, nous avons les moyens. Bambolo, Klo Bambolo, Ami Yelike, Ami Menike, c'est ça. Deuxièmement, ça veut dire également que la volonté est là aujourd'hui. Et voilà, Minga Bonimbe et Badouan. Ça, c'est le fait que ni Tchaï Jo a Joro là. Ou là, il y a une galère comme on a nimbebi ko politicien ma ko mo fait. O de kuma ko yi to sangro ma ko lu kuma na bisrandi. Wallahi nu kuma na bisra.
ça doit quand nous dadon ko na nga here bola quoi parce que nous chama ta to la yoro la Allah ba jamana be war du mani ko nde kama nya famu sa ni ne kama che mo mo la ko ka so be Côte d'Ivoire ni français ka chan ni olu bolé ka ta fon fe no fe mas strane parce que olu tita sabe ko la o tita ni mona o tita jamana ko la flana mi ba don ya kala ka men bela ka anga chama kum belene do kare kum de la ka laje parce que abu chama ma da ko na alisa ko la bam na ge ko akonu mina tla ka ke to su do donc ko en retour olu mina na fin do sorala donc ba wati do la no kuma bon vraiment en meilleur menacer ça non ni pouvoir à décider ka ba ka souveraineté affirmer vraiment ça c'est bien mais on me sera mignon il faut que le Mali ne peut pas évoluer seul Dieu fait que le Mali évolue seul comme ka bekele ouais amiga bekele parce que pour eux c'est dit qu'il faut que pour eux B français de ou ka alpha ou ka oméga ni français kadi ini dien kadi ni français mani ini dien mandi imaginez e ka français kelenta e ka farafina jamana bidrone kota français kelenta Mali dronta vous savez il y a quelque chose qui est très important à travers la lettre peut-être mogoni ko ntaranya mogom na fin chama fam ka foko dien be yoro minabi c'est-à-dire français de kanga sira onye ina foko warabani mangalani mais makorom yoro mina bi amankala aka population ba ko kongo bula uni risiwi nyogona ko kongo bula makoron tarami est-ce que atara États-Unis kata warnyini est-ce que atara Chine kata warnyini est-ce que atara Saudi Arabia kata warnyini kwa nina farafina de ona farafina re kangu yera nyininga muna ni tobu ni kongo mina be bu buri kana onfe ça veut dire que dumuni ban fe ça veut dire que war ban fe muna ni pétrole ko gela muna be na farafina ça veut dire que ni bebe en fe donc mas kata lettre ni kono ni comment dire là ni conseil de sécurité réunion ke masini mi ka tribunal Mali bolo ka faransi ka kojugu ka da keneka wala no kera faransi bi régresser faransi bi jigi OK mas alu ko kubu ba avec sababu ka Nations Unies yere ka jodi Kadhafi ma ko ay charte des Nations Unies farajo na ka jobala tabarkala parce que ni te jakulu mi na bi sa ka fenya dien ben dogo ko yere ma woronya yere te soro ni ka warti bolo ko esi anga war glan yere ko be tabalka ni doga bataki ko ngi ni ngala ko anga wari sirleno euro la ko euro du ko obeka bi kosoba nyani mo jabi akakanga rappel historique OK sirigi da magara ni bataki nyunu na domina kulu do be anolu to ka fara ɲɔgɔn ka wuli ka jɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ an tun bɛ ka déclaration dɔ sɛbɛn Siriki y'a sɛbɛn ko la France ko état génocidaire parce que Mali bɛɛ o ye Siriki ka expression créée ko France bɛ si la sa de la an ka jamana a ye nin fɔ a mɛnna dɛ jɔn de fɔ kabiri tɔw b'a fɔ ko état terroriste anw yɛrɛ ne kun jɔlen bɛ nin kan Siriki ko état génocidaire a labanna o ma o don kama u y'an bloqué heure fila ko k'a sɛbɛn tuguni ko France ko l'ex puissance coloniale ala an ye ɲininkali don ne ko bɔn aw ko ex o kɔrɔ ko mɔgɔ min bɛ ka bi an ka kɔrɔlen aw ko tugu k'an ka bɔ ko k'u kɛlɛ n ko o kuma yɛrɛ b'o yɛrɛ jaabi sɔsɔ quoi ce n'est plus ex ne ko Ben France de bɛ fanga di anw fɛ yan pour nous o min kɛra o de nana don hakili fɛgɛmanw kɔnɔ mas mais tiɲɛ tɛ quoi France tɛ fanga di France tɛ fanga di a tɛ se ka fanga yɛrɛ di Mali kɔnɔ yan i b'a tariku ta kɛ kelen min ɲan'u bolo Musa Tarawele kelen min ɲan'u bolo ko France ye fanga di mɔgɔ ma kelen pe min ɲan'u bolo Musa Tarawele a tɔ si t'u ye ko min ɲan'u bolo maintenant an ye min ye o b'a to malidenw yɛrɛ bɛ dɔ ta kɔfɛ u b'i bolo tɔnɔ min u y'o de kɛ a tɔw la maintenant an ye min miiri ne ko dɔrɔn ni kuma min ni nin dalilu min ni Mali bɔra ni nin ye yɔrɔ minnu ye dalilu ko ɲininkali kɛ Mɛmɛta ko k'u taar'u kunfɛ ma t'u kunfɛ u bɛ reggae dɔ la Paris ma t'u kunfɛ danse de bɔ reggae à Paris o wagati kelen na ani Rasta yɛrɛ u bɛ ka ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ quoi mouvement des Rasta du Mali qui font honneur à l'idéologie prônée par Marcus Garvey n'a jogo b'u la a kumakan b'u la a kɛwale b'u la an n'olu ye ɲɔgɔn ye o don Lassa kɔnɔ Aras Balaski ka yɔrɔ Aras Charlie Asara olu tun bɛ yen an hakilina falenw nka Rastaw ko k'u b'u yɛrɛ ye doctrine de souveraineté min filɛ Assimi Goïta bolo ko wa u y'a ye u ni kulu bɛ se ka nin baara kɛ k'o de ye yɛrɛ wolo ye quoi
en profiter k'a fɔ peace and love au vrai Rasta du Mali. Maintenant ne ko dɔrɔn an ka inverser masse an k'a lajɛ Faransi kun ka nin fɔ Mali état ma ko Mali état de bɛ ka terroristes dɛmɛ k'a dalu bɛɛ b'u bolo parti 200 de kun bɛ communiquer kɛ masse i bɛ to ka rôle inverser de quoi k'a lajɛ quoi kosɛbɛ. Mais muna jamana ye Faransi de ya Faransi ko don min ko mercenaire bɛ yan Mali kɔnɔ u bɛɛ tugura kɔ mimétisme. Ni fa ye kuma fɔ i bɛ tugu i fa wallahi an caman mankan bɛ t'olu bolo parce que dɔrɔn u dalen don la ko Mali ka position clarifier Wagner ko la parti politique y'o fɔ parti politique bɔra k'o fɔ Mali ko sisan ko dalu b'olu bolo ko Faransi de ye terroriste u y'u da gulɔmara ni si tɛ ka kuma mun de la u tɛ kuma di mun na u tɛ kuma o kumana min fɔra nkalon don wa parce que min ye tiɲɛ ye Sidiki da magara la ko francophile don Faransi sagow don o kuma de ye tiɲɛ ye mas o de la u tɛ kuma je vais plus loin CEDEAO tɛ kuma parce que CEDEAO financé le Union européenne fɛ et précisément Faransi yɛrɛ fɛ à 60%. a fɔ ni kuma bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ bɔ u tɛna kuma fɔ ka diɲɛ wuli Union africaine tɛ kuma u b'u sigi de donc pour dire que fɛn dɔ de bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ wa a bɛna walankata mas tiɲɛ bɛ taa nɔ tiɲɛ mago tɛ hali mɔgɔ k'a dɛmɛ a mago t'o la o tiɲɛ b'a yɛrɛ de dɛmɛ et on avait dit k'an ni Irisiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kalo 6 ko caman bɛ jɛya ko bɛɛ jɛyara bi hali min tɛ fɛ k'a ye o de kɛra wa ɲani mois de mars cɛ dɔw b'a ɲini ka taa 3e pont na mais brigade fluviale bɛ an b'i sauver 3e pont na ka taa mun kɛ hali suicide an t'a daga mɔgɔ ye mas wallahi ka bɛɛ k'i ɲɛna ni da terrain ɲɛ ko Kayi terrain wulila an bɛ boli ka terrain fɛrɛ minɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ faga a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna de d'ici le mois de mars ko wɛrɛ bɛ sen na yanni an ka se mois de mars ma mas wallahi hali yɛrɛ faga an t'o daga Mali den jugu ye n'i fili an b'i mɔ i bɛ na de 3e pont fɛ a bɛ k'i ɲɛna aw munna ko wɛrɛ bɛ yan an bɛ da yen o an ka mois de mars lajɛ an tun ye min fɔ jaabi an b'o de kɛnɛ kan o ye première étape ye an ka taa 2e étape la mas pour ka bɔ o kuma la d'ici le mois de mars an k'a lajɛ dɔrɔn ko minnu bɛna tugu ɲɔgɔn Mali kumabɔli ko la ko 22 fana bɛ ka labɛn dɛ 22 ta ye même ɲani an ka se mars la o bɛɛ de b'o kɔnɔ c'est un processus maintenant min ye an ka monnaie ko ye monnaie ko c'est tellement une question hautement sensible que kuma t'ale kan yɛrɛ o kuma tɛ k'a kan mais n'i ye pilier de souveraineté ta ni guerre tɛ jamana min kɔnɔ le premier pilier de souveraineté après la souveraineté politique c'est-à-dire aw ka kotigiya ka kalifa aw yɛrɛ ka jamanaw la jamana ɲɛmɔgɔ mana min laɲini ni jamana marabaaw ye hakilina min ta jamanadenw ka laɲini kɔnɔ o ka waleya o de ye souveraineté pilier fɔlɔ ye politique o filanan ye souveraineté monétaire mais ni guerre bɛ yen souveraineté militaire o bɛ na ɲɛfɛ o kɔfɛ souveraineté monétaire o kɔfɛ souveraineté culturelle souveraineté sigilen don ni pilier ba 4 de ka diɲɛ kɔnɔ bi an taw an ye souveraineté politique sɔrɔ puisque Assimi Goïta le Barbie comme Che Guevara lui il est à Kati et à Koulouba o ye souveraineté politique y'an bolo a tɛ yɛlɛma yɛrɛ Sogɛlɛ à la primature Diaw au CNT o bɛ yen souveraineté militaire Sadio y'o de fɔ o don ko ni Faransi taara ko jɔn bɛ yen ko Mali yɛrɛ de bɛ yen an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma y'an ni Irisiw ni ɲɔgɔn cɛ nka a kɔrɔ tɛ an y'an ka défense sous-traité Irisiw ma mais kari doni giriyara an bolo mɛ ɲumaga ɲuman ɲini maa kiyale maa keguman b'o kɛ o bɛ daga fɛnɛ o kɔ an bɛ ka don min kɔnɔ souveraineté monétaire de ani souveraineté culturelle cɛ tɛ muso tɛya o bɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ dɔɔni ko sariya kura dɔ bɛna ta k'o kɛlɛ awɔ o ye diyagoya de ye an bɛ taa hali ko wɛrɛw b'o kɔfɛ o ma maintenant an bɛ ka na ni yɛrɛtigiya baaraw de Irisila ye jamana min kɔnɔ n'i y'a légiférer bi ko cɛ bɛ se ka cɛ furu muso bɛ se ka muso furu anw ka jamana kɔnɔ bi dimanche bi kari 21 août o banna sini 22 août Irisila assemblée bɛ fara ɲɔgɔn kan session extraordinaire ka sariya ta ko Irisi den tɛ di ni jamana kɔnɔ comme enfant adoptif wa Irisi den tɛ ni jamana den ta comme enfant adoptif a bɛ kɛ jamana o jamana kɔnɔ diɲɛ jamana bɛɛ
jamana o jamana y'a légiférer yɔrɔ an bɛ don min na ko bi jamana 16 de y'a kɛ Faransiw ni États-Unis Afrique bɛ Afrique du Sud de y'a kɛ parce que olu suguya olu tora donc irisika den tɛ di o ma lamɔ la bilen kosɛbɛ olu kɛra komi gengin ka sanga bonda la ɲinɛw nana a ma d'olu ma kɔnɔw nana a ma d'olu ma kɛra o ye quoi donc Afrique du Sud olu bɛ k'u yɛrɛ ye bio gunga Mandela ka nin kɛlɛba kɔfɛ donc halisa Afrique du Sud de Mali fana bɛna sariya ta k'a fɔ ko a tɛ kɛ Mali yɛrɛ la ko bɛ diya don masa an bɛ ka taa sisan adamadenya normal de fɛ mɔgɔ min bɛna fɛ yen k'aw kana den sɔrɔ k'aw ka ca o wagati kelen bagan si tɛ yen diɲɛ bɛɛ recherche kɛ ya o kɛ un animal homosexuel au monde homosexualité c'est une pratique qui est au-dessus de l'animosité a bɛ bagaya duguma bagaya ka fisa parce que baganw bɛ bugun u bɛ den u bɛ ɲɔgɔn balo u bɛ sin di u den ma u bɛ taa ɲɔkisɛnin ta ka na kɔnɔ b'a d'a den ma n'i y'a sɛbɛn u bɛ fɛn de kɛ n'i y'a tapé recherche la u bɛ taa tumu nɔgɔ 2 da ɲɔgɔn kan ko animal homosexualité ko mais ko siga kɛra dɔɔni ninnu na ou bien u bɛ zirafu cɛ 2 kan dalen ɲɔgɔn kan ko ko ninnu kan ka la ka jan cogo min ta k'a bɛ b'a fɔ ko mais k'a tɛ se ka fɔ quoi ko parce que u ma ye ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan donc o kuma de bɛna ban an ka jamana kɔnɔ kuma de bɛ ban an ka jamana kɔnɔ o de ye yɛrɛtigiya o de ye kotigiya ye tabarikala musaka ko Baba Modibo Keita b'a ta kɛ wagati min na aw ni Chine de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a kuma ma fɔ conseil des ministres la sigi ma k'a kan parti o responsable y'a décider a bɛ den ka kɛ u nana ni Mali wari ye cercueil de kɔnɔ mas wallahi pour l'histoire c'est ce que les pères de l'indépendance nous ont dit pour que jɔn mu bɛna ni Mali wari ye dɛ u y'a kɛ i b'a fɔ ko dɔ kɛra maliden minnu bɛ Chine kasara olu sɔrɔ olu kɔɔri de natɔ don c'est que wari bɛɛ donnen ka dafa an ka jamana kɔnɔ tuma min na président sɔrɔla k'a déclarer juillet 62 kuran fana tɛ k'an labɛn dugu la ko nin y'an ka musaka ko ye donc o kama mɔgɔw bɛ fɛ kuma bɛɛ ka fɔ a bɛɛ tɛ fɔ kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ constitution kura bɛ nana sɛbɛn n'o kow bɛ sen na mas an ka kankow an ka yɛrɛtigiyaw musaka ko na sira fɛ ani ko caman na sira fɛ mas an t'an wasa don o la ko nin y'an yɛrɛ ta ye ko majɛw ko min taara 92 ko fɛn ɲumanbaw b'a kɔnɔ ko nka majɛw b'a jɛ kuranɛ tɛ n'o tɛ ko an ka na o hakilina fara kan min bɛ halisa aw ka kotigiya da aw yɛrɛ ma k'a sabati an t'an hakilina fara ɲɔgɔn kan min ye bataki ci o ne yɛrɛ o an bɛ k'an ta fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ min ka waleya an ka jamana kɔnɔ an ka t'o siratigɛ fɛ tabarikala Kuyate o b'a to ni an bɛ kɔrɔfɔ tɛnkun e la Faransi kɔni ye a ka minɛnw cɛ i da sera ma k'a fɔ kabini waati jan kabini mɔgɔw tɛ daw la fo kana mɔgɔw daw la ka tila k'a kɛ mɔgɔw ka Faransi talen i b'a fɔ i yɛrɛ tun b'a fɔ cogo min na ka an to sunɔgɔ la Faransi taara ko hali u bɔtɔ Gawo m'u sɔrɔ Mali yɛrɛ la a fɔra nin fɔcogo in na yala mun y'a teliya tan nin mas i b'a dɔn jɛnatigɛ ko bɛ fɛrɛ dɛ don min na m'a fɔ Ibrim Boubacar Keita ma Faransi labila i ka fanga bɛ kisi i bɛ sa fanga la min kun tora ye dɔrɔn a k'a fɔ anw ɲɛna aw ka dalilu fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo mais da yɛrɛ ma don a kuma na o cogo min na yɛrɛwolo nana fɔ aw de nana yɛrɛ a la mais yɛrɛwolo nana fɔ i bɛ ka i bɛ taa walima Faransi bɛ taa c'est-à-dire Faransi bɛ taa walima i bɛ taa n'est-ce pas bon 10 janvier bɔli fɔlɔ e ka o ni i bɛ ka fanga binni jateminɛ ban a donni ma dɔw tun bɛ k'i kanto se jumɛn b'an ye ka taa ni Faransi dɔw y'a fɔ dɔw nana i kanto tugun ko se jumɛn b'an ye ka taa ni i bɛ ka ye ko anw jama damadɔni i bɛ yɛlɛ quoi parce que olu t'a dɔn o donni ma ko anw bɛ ka nin kuma min fɔ k'o kun kɛlen don kɔtɛrɛ ye i bɛ ka fanga o ni minnu bɛ fɛ k'a fari olu cɛ donc min b'a teliya dɔrɔn komi i bɛ ka m'an ta lamɛn an bɔra n'olu cɛw awɔ i bɛ ka le pouvoir d'I bɛ ka tenait parce que Yɛrɛwolo était là comme bouclier a se ka nɔgɔn i bɛ bɔ yen dɔrɔn u b'a talo parce que an de tun kɛlen don ka kɛ bouclier ye an de tun b'u cɛ i bɛ bɔ yen dɔrɔn o t'o ye sisan fanga nana Yɛrɛwolo bɛ k'i ɲɛsin MINUSMA ma ka ɲɛsin faso denjugu ni jamana bɛ se ka mara cogo min na sisan Faransi ni an ka jamana faamaw de bɛ ɲɔgɔn
yɛrɛwolo yɛrɛ tɛ kuma faransi kan bilen kosɛbɛ parce que sisan sira bɔra faransi ni ɲɛmɔgɔw cɛ ka ban parce que an tun bɛ k'a négocier an ta bɛɛ kun ka nɔgɔn sisan an bɔra yen o ni faamaw de cɛ faamaw nana a yirala aw tɛ nin kɛ bilen an ni nin man kan bilen a y'a jɔ yan a y'a sigi yan finalement o yɛrɛ ye yan'a lebu tɔ ka bonya u y'u yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini kɔnɔna na olu tun ye tɔgɔcɛn min ta k'o k'u ka rempart laban ye n'o ye Rusiw ka koɲɛw ye yɛrɛwolo kɔni nana ka ɲɛfɔli kɛ ka jamanadenw bilasira ka diɲɛ ladɔnniya k'a yira ko nin ye peuple ka ko ye parce que o don o fana tun bɛ ka kuma pour que peuple de ka se ka wuli k'a fɔ k'u b'u kɔ don ko in ma parce que u tun y'a yira k'olu ka tiɲɛni walima ni Rusiw ka jɛɲɔgɔnya k'o bɛna kɛ tiɲɛni wale de ka ɲɛsin peuple ma donc an ye peuple rassuré o y'an ka mission ye donc i ni jamanadenw tɛ i ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ sisan fɛnɛ kɛlɛ min n'i kan ka se k'o kɛ dɛsɛra k'o kɛ Mali fanga bɛ k'o kɛ jɛɲɔgɔnya kura min n'an bɛ kɔnɔna na o jɛɲɔgɔnya kura ma a bɛ se ka waso n'a ye donc o de kama a fɔlen a yɛrɛ fɛ k'a bɛ taa an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u ka taa guara la donc a tagali teliyali bɔra yan ne mais minɛn min tun b'u bolo a caya kama u yɛrɛ ka fɔ la k'a daminɛ u taa don kuma fɔli Makɔrɔn fɛ su fɛ ko fo kana se le 15 août ma k'u ma su sunɔgɔ u ma tile sunɔgɔ u y'a bɛɛ kɛ baara de la ka se ka taa ni minɛnw ye donc a sumaya kun ye parce que minɛn ka ca ye cela ko fɔra ko taa guara la Mali fanga y'o de fɔ o kɔnɔna na u fana nan'u yɛrɛ don ko dɔ kɔnɔ ko minnu kɔnɔ ni Mali nan'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'aw ye ka aw nɔbɔ ka tila k'a ka tiɲɛni jɔ aw la donc o ko minnu bɛ sen na kangada camanw kɛra yanni ko wɛrɛ kana bɔ a kɔnɔna na u y'a nɔgɔya i bɛna u ye tali teliya ka sababu kɛ nin ye voilà Mementa Faransi ambassade ka communiqué kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko Faransi jugu ye terroriste ye ko sabula ko terrorisme kɛlɛ la yan ko Français caman sara la u y'a fɔ tan Faransi jugu ye terroriste ye mais Français caman sara terroriste kɛlɛ la o m'o de fɔ u y'o de fɔ u ka communiqué kɔnɔ o Français kelenw de y'a fɔ ko tiɲɛ don k'an bɛ se ka fɛn bɛɛ f'u ma ko hali n'a sɔrɔ ni olu kun farala rebelle ka waati dɔ la dɔɔni u y'a fɔ wa espère y'a fɔ télé la o Français kelen de ɲɛmɔgɔ y'a fɔ Barikani ɲɛmɔgɔ de y'a fɔ ka conférence de presse kɛ ko nin rebelle ninnu ko tile fɛ rebelle don ko su fɛ ko terroriste don o Français kelen de m'o fɔ Mamadu Bazoum a nana yan fɛn Isufu nana fɔ yan Isufu nana yan Isufu y'a fɔ yan ko attaque fɛn fɛn bɛ kɛ ko a bɛɛ bɛ labɛn Kidali ka taga Kidali tun bɛ jɔn ka mara la jɔn ye marifa d'u ma jɔn bɔra n'u ye Libi ka na ale tɛ o Français ambassadeur kelen ambassade kɔnɔ wa ambassadeur kɔrɔ de y'a sɛbɛn a ka livre kɔnɔna la ko l'homme le plus recherché par la France aujourd'hui au Mali ni o Yadi Agali ye k'olu ka sɔrɔsiw ye Yadi Agali minɛ ko Yadi Agali minɛ dɛ k'u ye mun kɛ k'u ye ambassadeur ɲininka ambassadeur ko a ye n kɔnɔ n bɛ Quai d'Orsay ɲininka ko Quai d'Orsay ɲininkara ko a ye n kɔnɔ n bɛ Élysée ɲininkara ko Élysée ɲininkara ko Élysée ko bɔ k'a y'a bila Yadi kelen a sɛbɛnnen b'a ka livre kɔnɔ jɔn ka livre ambassadeur kɔrɔ ka livre kɔnɔ Nicolas a sɛbɛnnen b'a ka livre kɔnɔ o Yadi de tɛ terroriste ya o yɛrɛ de y'a ɲɛmɔgɔ o ti k'o Yadi de ɲini yan o ye mɔgɔ min b'i ka mɔgɔ min ɲini i y'a minɛ i y'a bila jɔn ye terroriste ye jɔn min ka terrorisme dɛmɛ an hakili la Sergei Lavrov m'a fɔ wa ko n y'a fɔ ye a ye Faransi ministre ye mais a ko a bɛna taa minnu kɛlɛ Mali la mais n b'aw hakili lajigin dɛ aw de ye marifa di ninnu ma Libi k'a ko c'est la vie Faransi m'o démenti jusqu'à présent o k'olu kelenw de bɛ yan u ye marifa di minnu ma Libi k'olu kelenw de bɛ yan et puis il y a une chose qui est très grave c'est quoi i b'a dɔn terroriste ninnu fana cɛ la dɔw ka di Français ye dɔw murutilen don bolo olu man d'u ye kosɛbɛ i b'a dɔn groupe min ka d'u ye JINIM de i b'a dɔn pourquoi JINIM ka d'u ye kosɛbɛ parce que JINIM composé len don ni Ansardine Katiba Masina ani Akmi n'i ko Ansardine i ko jɔn o Yadi min minɛ k'a bila u m'a minɛ k'a bila dɛ u y'a minɛ ka taa dogo donc u ni JINIM bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ni JINIM bɛ baara la o ambassadeur ɲinɛ n'o wa a ma ɲinɛ hakili b'a la a b'a dɔn ambassadeur b'a dɔn ko
olu yɛrɛ de y'a sɛbɛn u ka documentaire la parce que i b'a dɔn u ka malheur kɛra min cette fois-ci c'est quoi parce que u nana sɔrɔ groupe dɔ bɛ Mali la minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka Faransi kɛlɛ olu tugulen don Faransi kɔ u bɛ ka Faransi kɔ da ntɛnɛn la et puis ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu y'a sira ta sinon Mass n'o kun tɛ je vous jure dans 10 ans 20 ans ou 30 ans après Faransi ye terroristes financé Mali la cogo min na a ye arme d'u ma cogo min na ale yɛrɛ de tun b'a documentaire kɛ i n'a fɔ guerre d'Algérie u y'a documentaire kɛ cogo min na k'a fɔ ko attentat fɔlɔ min kɛra ko wari min dira ko k'a attentat kɛ 2000 francs ko Faransi service secret de y'a wari bɔ a documentaire bɛ jusqu'à présent a bɛ YouTube kan a ye taa ɲini a ka lajɛ olu de y'a wari bɔ o Français kelenw de y'a wari bɔ donc terrorisme mɔni kɔnɔ ko kura tɛ ni terrorisme yɛrɛ histoire ta i b'a ye k'a fɔ ko olu de don an kɛrɛfɛ sisan dans les années 70 ka na fo 80 na olu de tun b'a kɛ o olu de tun b'a kɛ o tun b'a kɛ cogo min na a dɔnnen don o de la vous savez que Sadio Kamara ye nin fɔ discours kɔnɔ a ye nin yɔrɔ fɔ terrorisme ko dɔw de ka modèle don ko a importera ka na an fɛ yen a y'a fɔ a b'a ka discours kɔnɔna la olu de ka fɛn dilannenw don u y'a importer ka na an fɛ yan sinon i ko kun ko mɔgɔ ninnu bɛɛ a ye moment donné u ko jinɛ min ko a bɛɛ kun ye mɔgɔ 300 ye quelques mois après u nana k'a kɛra mɔgɔ 2000 ye 300 ayi o ye u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mais jinɛ de ma quelques mois après u nana k'a kɛra 2000 ye olu de bɛ nin bɛɛ fɔ et puis e kan k'i yɛrɛ ɲininka sisan comment est-ce que France bɛ se ka jinɛ compter k'a da dɔn k'a dɔn ko a bɛ 300 la ko a bɔra 300 la ka na 2000 la ka se ka Yadi Agali photo ta sanfɛ mais u tɛ se ka gɛrɛ k'a minɛ Massi e bɛ se ka mɔgɔ compter cogo di k'a sɔrɔ e t'a cɛ la ou bien teri dɔ t'a cɛ la u ye Amadu Kuba fana faga a bɛ siɲɛ 5 6 bɔ a bɛ tila ka wuli vous savez France ye jamana min ye u bɛ baara kɛ cogo min na c'est-à-dire vous savez c'est des gens n y'a f'i ye n k'u man kegu et puis hali u ka jamanadenw yɛrɛ u t'u bonya i m'a faamu parce que n'i b'i ka jamanaden bonya i tɛ sɔn ka bɔ ka taga kuma dɔ fɔ i ka jabaranin yɛrɛ kan fo président b'a fɔ a ka discours la k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ mais Mass mɔgɔ k'u hakili to min na o ye jumɛn k'a dɔn ko Faransi de terrorisme ye an fɛ yan n'i y'u nacogo dɔn très simple i b'a faamu a dɔn ko ni Faransi bɛ taga jamana o jamana kan ko service kelen de b'a tilan nin yɔrɔ 4 bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u ka comment dire u ka agent de u ka service secret mɔgɔ olu de bɛ na étant journaliste u bɛ na étant humanitaire i m'a faamu wa u bɛ na tuguni étant militaire sur le terrain u bɛ nin bɛɛ kɛ et puis u bɛ tila ka na tuguni étant diplomate a bɛɛ bɛ bɔ cellule kelen de la donc o cellule kelen mɔgɔ donc a bɛ k'i kɔnɔ ko ONG dɔ bɛ yen nɔ k'u bɛ ka taga comment dire la Menaka zone na ou bien k'u bɛ ka taga Kidal k'u bɛ ka taga furakɛli de kɛ mais non o tɛ dɛ u tɛ ka taa furakɛli la dɛ u bɛ taga marifa di de la o de la Croix Rouge minɛna yɔrɔ dɔw la avec Croix Rouge sɛrɛkɛw b'u bolo ko mɔgɔw b'a kɔnɔ mais armes bɔra a kɔnɔ donc u bɛ tɛmɛ nin sira ninnu de fɛ aujourd'hui il est très clair Faransi yɛrɛ sɔnna a ma k'a fɔ ko olu de terroristes ou terrorisme financier puis il y a entretenu jusqu'à présent n'a ye France bɔ la Mass pour que ka bɔ kuma la terroristes ka bastion ye Kidali Mass pourquoi mɔgɔ k'u yɛrɛ ɲininka pourquoi l'armée malienne n'en sera Kidal n'a fɔra kan tɛ don Kidal et pendant ce temps là qu'est-ce qui a été préparé qui a été logé qui a été caché an bɛ na se o an y'a o bila yɔrɔnin min na an bɛ to yen an bɛ na Ben fan fɛ Ben dɔ ko ko n ka ɲininkali kɛ ko munna wulikajɔ tɛ kɛ bi an ka dugu jukɔrɔ nafolofɛnw ko a kɛ an ta ye i b'a fɔ minnu bɛ kɔrɔyan fan fɛ ko munna fɛnɛ sema tɛ fara armée malienne kan ka terrorisme kɛlɛ ko n ka ɲininkali k'i la voilà an bɛ ka taga an ka taa a laban ye boli ye donc an bɛ ka gɛrɛ o de la sisan Mass puisque dogotu banna o a banna dogotu banna fɛn o fɛn tun bɛ ko la jamana kɔnɔ bɛɛ dɔnna sɛmɛyɔrɔ ye Faransi kelen de ye o Faransi surasi laban taara donc n'o kuma fɔra gɛlɛya min bɛ sisan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mass MINUSMA ko de ye gɛlɛya ye ni kɛnɛ furanna sisan ko MINUSMA bɔra yen Mali ni Irisiw jɔlen filɛ jugu jɔlen filɛ Mass wagati damadɔni ko de don walahi nin ko in bɛɛ ka bɔ a la. Ne ko MINUSMA bɛ sɔn k'u jɔ ani jugu cɛ yan. Mais tant que MINUSMA bɛ yan olu fana b'u ka yala yala la o u b'u ka yala yala la misali kɔrɔmasuru ye mun ye kɔsa in na camancɛ bolo fɛ a tɛ kalo 2 bɔ kalo 1 ni dɔɔni Mali b'a ka patrouille la Mali ni anglais ka contingent bɛɛ na u bɛ yala la u fana anglais ka contingent bɛ MINUSMA kɔnɔ min bɛ MINUSMA kɔnɔ
Mali n'u kunbɛnna Mali ye tamasiyɛnw bɛ kɛlɛkɛ bonda la k'a yira ni ye côté ami aw bɛ tamasiyɛnw fili ɲɔgɔn ma a dɔw ye lumière verte a dɔw wɛrɛw ka ca olu bɛ senna kɛlɛkɛyɔrɔ la ye surasiw de b'o gundow fɔ k'o gundow dɔn fɛnɛ u y'o kɛ u kan u ma kuma kabiri u yɔrɔ ka jan kabiri 9 kilomètres b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ma kuma fɔ ka n'u jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲininkali tɛnku la an ka opération Mali ko maaw fɛ ko kumaw k'an bɛ ka tamasiyɛn ɲininkali k'aw la nin don wa jugu don aw tɛ kuma ko mun y'o kɛ k'olu kuma ye quoi bilahi k'u kuma ye laɲini min bɛ nin kɔ o de y'o ye o wagati de la a bɛ ka fɔ ko kalo 6 min n'u y'o kɛ minɛ donni t'a la o wagati kelen na président Macron bɛ k'a ɲini k'a Assimi rencontrer ayi dɛ kosɛbɛ n ko Sogɛli y'o de fɔ le 21 avril CNT ɲɛkɔrɔ ko ni Ala sɔnna ko tile fila la ko sigi bɛ kɛ fɔ ne bɔra ka perelatigɛ k'a la premier ministre y'o de ɲɛfɔ ma sigi tɛ yen mais Macron a bɛ demander effectivement ka a ka voyage annuleli kɔfɛ kosɛbɛ Assimi kɛlen k'a fɔ le 18 février k'a ye minɛnw cɛ guara la fin février si je ne m'abuse le 25 ou le 26 ko fa ni o ye a lettre yɛrɛ de ci kana ka président ko fa ni Assimi ka ɲɔgɔn ye fo be Assimi ma jaabi di o jaabi kɛra min ye ko a y'aw ka minɛnw cɛ ko accord de défense min banna o cɛ k'o bɔra ye cɛkisɛ cɛ tɛ muso tɛ olu bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ mun fɔ o de ye tiɲɛ ye o de ka ɲi ka fɔ ɲɔgɔn ye c'est pourquoi o y'o yɔrɔ ye mas ka MINUSMA to ni kɔfila jɛgɛya la halisa kɛlɛ ma jɛya bien vrai que bi min laɲininen don Mali ɲɛmɔgɔw fɛ ko MINUSMA surasi kelen kana bɔ avion kelen kana bɔ ni Sadio Camara ma accordé o de laɲinina bi Mali ɲɛmɔgɔw y'o de laɲini kosɛbɛ fo Sadio ka accordé fo Sadio de ka accordé rotation o de la fɛn y'a sɛbɛn a tɔgɔ Ablaye Diop y'a fɔ ko yamaru dira ko Allemand k'u ka rotation n'u ka vol réparé ko conformément au nouveau mécanisme a y'a fɔ tan nka a ma wɔlɔwɔla ɲɛ c'est un code diplomatique olu bɛ nouveau mécanisme kɔrɔ dɔn anw b'a kɔrɔ dɔn nouveau mécanisme ye mun ye i bɛ taa Sadio Camara de b'a lajɛ bon a bɛ se ka bɔ a y'a laɲini k'aw bɛ bɔ sini ntɛnɛn 22 août aw bɛ se ka bɔ a y'aw jɔ fɔlɔ aw ni irisiw b'an ka baara la n'an kala k'an nɔfura a ye bɔ juma donc o de ye nouveau mécanisme ye o révolution intelligente de bɛ yen ka kow tali ɲɛ mais min ka ɲi ka kɛ sisan ka ni don o la anw de bɛna plainte don Faransi kama yɛrɛwolo fana kosɛbɛ yɛrɛwolo ni maliyɛn bɛɛ an bɛna wele de bila organisation bɛɛ peuple ka plainte an bɛna o de kɛ ka tila ka bɔ k'an ka plainte kɔkɔrɔma don fɛnɛ dɛ an tɛ sigi yɛrɛ kuma in sigi bɛ kɛ o de la an tɛna an ka minɛn bɛɛ bɔ plainte bɛna don Faransi kama kosɛbɛ an b'a baara kan on a déjà saisi un pôle d'avocat anw yɛrɛ ye bataki d'u ma a ye nin lajɛ diɲɛ sariyabaw ni hakili don yɔrɔ a y'aw ta fara nin kan parce que Ablaye Diop y'i ta bɔ cogo min n'i y'a bɔ ka ban u bɛ t'u sigi de spécialiste du Mali spécialiste du Sahel olu livre kelen ni fila fara livre kelen ni fila kana Mali kan u ma deli ka se yan spécialiste o de la an fana y'a yɛrɛ wele spécialiste de la France de l'Europe et du monde occidental anw de fana b'u dɔn an b'u ka hakilina dɔn an b'u ta a bɛna plainte dɔw kama kosɛbɛ an ka allié stratégique bɛɛ ka organisation bɛɛ wele sisan peuple de bɛna plainte don o tɛmɛnen kɔfɛ sinon n'a fɔra k'an ka jamana ɲɛmaaw ye nin koba kɛ ka dalu ni fɛn mɔgɔw k'u sigi ten k'a lajɛ parce que l'Afrique vraiment a bɛ fɔ de la ko l'Afrique a un incroyable talent a bɛ bila nin de kɔnɔ o de don i ka jamana bɛ ka ci ko jugu filɛ k'i da gulɔ bara ni sigi a maɲi quoi c'est ce qu'ils font mais nous on va soutenir la plainte wa an b'a dɔn objectif stratégique ye min ye a bɛna tɔ don min ye wala hali ni Faransi donna ce pays là ou bien a bɛna don min parce que a kɛlen k'i b'an kɔnɔ an bɛ t'u jɔ baara de la France à la barre o kɔfɛ la France au poteau o de ye laɲini ye sila sa k'anw ka jamana kɔnɔ u ye fɛn bɛɛ kɛ fo ka kɛlɛ in dɛn diinɛ la k'a dɛn siya dɔ la k'a dɛn sigiyɔrɔko la k'a dɛn fari couleur la fɛn bɛɛ parce que u bɛ silasa ɲinini de la u b'o baara de la comme Sidiki la génocide kosɛbɛ u b'o baara de la donc pour nous an fana bɛna kiri don ka ɲɛsin kɛ o ma laɲini ye min ye walahi hali ni Faransi donna mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ an t'u to yen mas
aw bɛ ka taa Niger o de ye laɲini a bɛna t'u nɔfɛ kuma bɛ ka daminɛ o ko ka veto min bɛ Faransi bolo ko k'a kɛ rotatoire ye Union européenne jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a k'a ye wa Alimanw nana rencontre don min an y'o de fɔ Alimanw ye aw bɛ nin ko de don ba la wa laɲini wɛrɛw bɛ kɔfɛ Faransi ye diɲɛ tɔɔrɔ toro il faut k'a ka jɔ ten quoi kosɛbɛ i ka ɲininkali kun ye jumɛn ye ka bɔ kuma la ɲininkali dugu jukɔrɔ nafolo ani sema mais maintenant ko k'u ye yadi minɛ ka yadi bila u ka ɲini fɛn tɛ yadi ye o yadi y'a kun ne ko tɛ kɛ ni sababu tɛ Faransi ka ɲini fɛn tɔgɔ walahi u ka terroriste u bɛ ka min ɲini yɛrɛ yɛrɛ dɛ a tɔgɔ pétrole or diamant fer phosphate manganèse uranium et j'en passe nin bɛɛ de bɛ Mali a bɛ sous-sol de jukɔrɔ olu bɛ ka min ɲini an bɛ ka terroriste ɲini k'o bɛ dugukolo sanfɛ olu ka terroriste o bɛ dugukolo jukɔrɔ de c'est pourquoi a ye taa guaragara la avion bɛ wuli ko 50 ni kɔ u bɛ taa jigin sufɛ u bɛ jigin tile fɛ u bɛ doni dɔw fili ka bin terroriste bɛ t'o ta guaragara la ka tunu an bɛ taa ɲini ka dɛsɛ olu bɛ koli bila ka jigin a tɛ ye pendant ce temps k'aw bɛ minancɛ de la minancɛ i bɛ wuli Mopti mara la i bɛ taa jigin Gao mara la i bɛ taa jigin Tombouctou o wagati kelen dɔgɔkun kelen tɛ ban attaque bɛ k'o yɔrɔ la u ka mɔgɔw dogotu bɛ ka ban o de la n ko munna dogotu bɛ ka ban sema gɛrɛli Mali armée la minnu ta bɛ kɛ minnu bɛ kɛ objectivement an ye kɛlɛ kɛ plus de 10 ans mais en tout réalisme c'est pas possible u bɛ kuma min donna an da an nɛgɛnna Faransi fɛ a tɛ se ka kɛ o jamana tɛ Mali ye o mɔgɔw bɛ tubi ta u bɛ segin u kɔ baara min bɛ se ka kɛ Mali kura hakilina kɔnɔ an b'o baaraw waleya ka bɔ kuma la ni n ko dogotu banna kɔsa in na kɔ n'a mara la o dafɛ dugu dɔ la u taara bin dugu dɔ kan k'a dugutigi minɛ u taatɔ n'a ye jatigɛ papali bolo ma a ye crise piqué ɔ ko dusukundimi tun b'a la a tor'o la o sudonyɔrɔ la u seginna ka na dugu in na ka maa 60 de minɛ jeune ɲɛmɔgɔw muso ɲɛmɔgɔw alimami ɲɛmɔgɔw u bɛ minnu wele ko terroriste o maa ninnu i bɛna dɔn yɔrɔ min na ko tɔgɔ fɔra ko terrorisme mais acte min kɛra o ye banditisme ye i bɛn'o ye yɔrɔ min na masi u seginna ka na fɔ de ko dugutigi banna Jagadi de ma ko donc ko jaga bɛ bɛn $200,000 ani 100,000 ma ko fo de ka sara pour que u ka ni mɔgɔ 60 bila u mana mugu ci la dɛ i bɛ dugutigi minɛ yɔrɔ yɔrɔ k'o bila mobili kɔnɔ n'o ni bɛ b'i bolo e mana fagali la o sinon a ka so ye i tun b'a jara a ko ba ye u nana maa 60 minɛ o wari o dugu maa minnu bɛ Bamakɔ yan olu n'a ɲɛ ɲɔgɔn ye u ye musaka in bila ka taa dɛ musaka sera ye walahi u ye mɔgɔ ninnu bila u y'u kana bila ten wa o mɔgɔ ninnu yɛrɛ a dɔw la u b'u dɔn dugu kɔnɔ yen yɛrɛ nin ye banditisme de parce que dogotu banna u tɛ mɔgɔ faga yɛrɛ t'u ka objectif ye bilen musaka ɲini de bɛ parce que dɛmɛbaga jɔnjɔn o y'a ka kasa kuru o kow de bɛ sen na donc pour dire que an bɛ ka taa gɛlɛya fiɲɛ bɔ yɔrɔ de la o de ye tiɲɛ il faut k'an ka sɔn o ma a ma ban dɛ nka caman kɛra halisa a tɔ bɛ kɔ. Kuyate a bɛ san 4 san 5 bɔ e ko Faransi bɛ silasa de la génocide o kumana dalilu dɔ tun bɛ bolo min bɛ ka fɔ bi ye Mas ye nin fɔ a mɛnna dɛ Mas man ta ye kuma dɔ fɔ Faransi ka DGCE directeur kɔrɔ a ye kafa dɔ bɔ kafa min kɔnɔ a ko le soleil ne se lèvera plus à l'est c'est-à-dire que ko kɔrɔ tile tɛna bɔ bilen kɔrɔ fɛ a bɛ livre bɔ wagati min na a ko munna maliyɛnw tigiw yɛrɛ ɲininka y'a ka hakili bɛ yɔrɔ jumɛn ko y'a ka hakili bɛ sécurité min kɔnɔ bi a ka dɔgɔn farafinna jamana ɲɛmɔgɔ min b'o sécurité kɔnɔ tellement k'a lakɔlɔsilen don et Faransi ka baara de don a b'a fɔ tan c'est-à-dire que ko maliyɛnw k'o ɲɛɲini kɔ n'i y'an ka nin jamanaba in ta k'a lajɛ Christian Ourier ale gɛnna ka bɔ Faransi fɛ an ka jamana kɔnɔ parce que ale ko dɔrɔn ko Faransi bɛ ka jɛɲɔgɔnya min kɛ ni minnu bɔra Libi kana k'o kɛlɛman kan o tɛ ambassadeur min tun bɛ yan reconquête daminɛ waati c'est ça Christian Ourier o Christian Ourier de nana fɔ ko Faransi bɛ taabolo min kɔnɔ c'est comme a kɛlen don a ye min labɛn Wuranda a kɛlen don k'o ɲɛsin Mali ma o de kama yɛrɛwolo b'a fɔ la France entre aide au Mali et aide au terrorisme constitue le maillon essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali. France tɛ se k'a sɔsɔ
parce que olu de ka taabolo kɔnɔna na n'i y'a ye ko ni Russie tɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que olu fɛ yen il y a le bon terroriste il y a le mauvais terroriste ouais. Terrorisme ɲuman bɛ a juguman bɛ yen. Juguman bɛ yen mais u b'an cɛ la c'est pourquoi hali plainte min bɛna kɛ peuple fɛ an ni mɔgɔw dɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ko k'i bɛ sɛbɛnni kɛ Faransi kan a gɛlɛya dan de don quoi c'est-à-dire qu'il faut être extraterrestre pour qu'il ka se ka sɛbɛn quoi. A t'u to yen a dama ka ta kɛ. mais a laban an bɛ ko de parce que bɛɛ ni ye min fɔ. U tɛ sɔn a ka sɛbɛn a kɔnɔ ko. mais n'a ko k'a sɛbɛn ko ex puissance coloniale mais bɛɛ ko ko e kuma na ko ni ex do se ka banna de mais maintenant ça a dun bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka an ka jamana occuper. K'u bɛ ka an terroriser. mais politique de don wa minnu bɛ ka nin fɔ. a bɛɛ b'a la an ko vraiment aw ka nin tubabukan ninnu réew mɔgɔ tɛ nin fɛn ninnu faamu soit tu es colonialiste soit tu es ex-colonialiste mais tu peux pas être à la fois les deux. a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la. donc o la n'i ye jateminɛ kɛ nin baara ninnu na fɛn camanba de bɛ yen min fɔra ka jɔ Faransi la ni Faransi ma se ka sɔsɔ o ye jumɛn ye Sadio ye min fɔ par exemple k'a fɔ ko kɛlɛ min kɛra Libi o min kɛra Faransi fɛ ko kɔlɔlɔ b'an kan o to ye Faransi ye jɛɲɔgɔnya min kɛ ka Kidali minɛ ka na fɔ min ma le statu quo parce que Nicolas Norman n'u ka ambassadeur kɔrɔ ye o de kan ko o statu quo in ko o de bɛ jamana bila situation de ni paix et de ni guerre. Kɛlɛ tɛ yen. Mais les gens meurent à petit feu. Ben fɛnɛ tɛ yen. Ben tɛ yen. Mɔgɔw bɛ kɔni sa dɔɔni dɔɔni. Donc o statu quo in ko ye marche arrière suicidaire de ye. Bon Mahamadou Youssouf nana mun fɔ ko Kidal est devenu un sanctuaire de terroristes. C'est que u bɛ lakɔgɔ yen u bɛ kolokolo yen u bɛ balo sɔrɔ yen dumuni bɛ d'u ma yen u bɛ labɛn yen ka sɔrɔ ka na tiɲɛni kɛ. Ɔ n'a b'o cogo la fo bi an nana minɛn sɔrɔ minnu bɛ se de façon scientifique ka dalilu sɔrɔ min b'a jira ko la France a travaillé en complicité avec les terroristes pour tuer la population civile, pour créer une situation génocidaire au Mali, pour déstabiliser l'État du Mali. Donc, Nami Don Mine Ikubi, Nye Kuma Koromunu Fora, Olu Barao Nana, Sharia Kono, Abe Foko Femi Shila Saye, O Bara Wale ou Jora Francican, Orikama Francima de Bakaka Kaba Kuma Folini Sanchez. Mais à Wati, ou Kunyu Dugo Fanga Kofeko Fanga Kakuma la gauche. Oh, ibina si Malin Doma, ka fo kanga ni kuma foko parce que nama kuma fo Jona France bina bonaye, ka fo kaba nyeshi oma. Ou Kunyu Barada mena. C'est pourquoi on en a fo, ko omega djenyoga kura minke ko bina wolo de la. Orikama ou nana fo, Wati kera peuple joro kera mi ola bunti kelela. C'est vrai, dire pas à bien communiquer. Mais moka donc on ni guerre communicationnelle konana. Jamana kono donc la seli o ye sharia belebele de se ka départager. C'est-à-dire qu'avec argument contre argument, mais ka départager o ye munu yere na fra ko le victime le de ka boka fa ngalo nana. Il va faut capital pour la ko gouvernement communiquer. C'est ça. Donc Moura o min kera ou kyache kubna o kumara takanye shi anga jamana ma. Donc am domine ikubi o ye Moura min kera Moura contre les ennemis de la République du Mali. Mais au lieu min ke kanyeshi farafina bema, kanyeshi Sahel bema, ka en commençant par Libye, walma Niger jetine Côte d'Ivoire ote. Donc un malien politique morodoni malien génocide na munefo non qu'on encore ko génocide qu'on est en train d'exagérer ko abaka fo ka juguya il va fouiller fin juin ne be qui selon toi est un ingrédient du génocide et qui n'est pas au Mali parce que fin kelen juin fié comme mi wolo ko ne shila sawole mi no be Mali jebi France bolo Allah ka fembe dafara donc on y a ko plainte min bɛ ka kɛ Faransi kan ko est-ce que a ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ Blaise Compaoré fɛnɛ kan k'a fɛnɛ sinba bɛ an ka gɛlɛya in na. N'i ye jateminɛ kɛ an ye bɔli dɔ kɛ avril kalo tile 9 o bɔli la Ivoire cɛkɔrɔba in Alassane Dramane Ouattara jate dɔnnen do koyi
a fɔlen don ko maa fila siga kun kelen don la ko le tiɲɛni kɛ Gbagbo o ni Alassane Gbagbo taara san 10 kɛ CP la ko fɛn ma k'a la a fɔra ko foyi t'a la tiɲɛni dun kɛra a kɛbaga jɔn ye ouais i ma tiɲɛni yɛrɛ kɛ awɔ o to ye Blaise a fɔlen don a kɔnɔ Thomas Sankara ka saya o ni o Blaise kelen min n'a yera ko tiɲɛnikɛlaw nana bɔ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Blaise de tun b'olu fourni en armement et que Blaise yɛrɛ fɛnɛ nana u ka mɔgɔ beleselenw ta ka t'u ka soin k'a fɛ yen o to ya mais o y'a sɔrɔ dɔ bɛ yen u bɛ min wele ko le monsieur de l'Afrique de l'Ouest au monsieur de l'Afrique de l'Est n'o ye Laurent Bigo ye Laurent Bigo de y'i kanto ko pourquoi maliyɛnw bɛ bɔ Mali la ko ka taa u ka sigi kɛ Burkina wagati min na an tun bɛ taga sigi na fɛn binnen Amadou Toumani Touré binnen ko Blaise est le plus gros perturbateur le parrain des terroristes chez nous. A se plainte k'a fɛnɛ kan oh n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna nin bɛɛ de b'an ka panel kɔnɔ parce que Blaise m'o kɛ Faransi kɔ Alassane fɛnɛ ye min kɛ a m'a kɛ Faransi kɔ donc o Faransi fɛnɛ ye min kɛ a m'a kɛ minnu kɔ a bɛɛ de bɛ constituer k'a kɛ document ye min bɛna yira diɲɛ na wa mɔgɔw minnu bolo k'a kɛlɛ tɛ se ka kɛ cɛ k'u ka n'u yɛrɛ tɔɔrɔ sa mas cɛ jama dafara sotarama fara terrain fara bateau fara u ka n'u yɛrɛ tɔɔrɔ bon olu b'u yɛrɛ tɔɔrɔ ka tila ka t'i ta kɛ tugun minnu b'o kɛlɛ kɛ minnu bɛ ka Faransi kɛlɛ ka se Faransi la e bɛ siran Faransi ɲɛ e bɛ tila k'i joli ɲɛ ne ma dala e ta ye siran dɔrɔn ni fa t'a la o parce que bɛ se ka faamu cogo di parce que souvent il faut ça mais e bɛ siran Faransi min ɲɛ Faransi bɛ siran minnu fɛnɛ ɲɛ e b'i joli ɲɛ donc souvent faut k'an ka jateminɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a dɔ ta tɛ fa ye mɔgɔ dabali bɛ ban aw ni Faransi ka bɔ problème min ye i Blaise o i Alassane Dramane Ouattara o i Faransi o i MINUSMA o parce que MINUSMA ko la le 22 septembre mas an bɛ fɛ Maliyɛn an bɛna don o de la sisan Bamako kɔnɔ yan Maliyɛn miliyɔn 2 22 yɛrɛ don bɔli bɛ yan mas an bɛ don min na i ko bi date dirira o donc o date la f'a ka démonstration de force kɛ ka kangarida min kɔfɛ u b'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ t'an cɛ an tɛ kɛlɛ fɛ fo MINUSMA ka taa de mais mas n'a ma taa MINUSMA ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ bɛ Faransi bolo n'a ma taa Faransi ka contingent bɛ MINUSMA kɔnɔ yan n'a ma taa Faransi minnu da bɛ file kelen na olu ka kɛlɛcɛ b'an ka jamana kɔnɔ yan bi mɔgɔw tɛ MINUSMA ko juguya dɔn parce que le peuple a pris le contrôle sur la MINUSMA mais quand la situation va se fragiliser quand peut-être une partie du pouvoir va échapper au gouvernement c'est en ce moment qu'il va donc que c'est des dangers MINUSMA mais MINUSMA da kun t'an ka mun na yan Faransi da kun t'an ka mun na yan n'a fɔra ko la souveraineté n ko nin yɔrɔ ko de don donc pratiquement an bɛ don min na i ko bi mars fo mɔgɔ k'a dɔn an bɛna nin sɛbɛn minnu kɛ kɛlɛ ka kɛ n'a fɔ wurandaya kɛ cogo min na Faransi ka jɔ a la a ye tiɲɛni min don an ka jamana kɔnɔ a k'a réparer mais maintenant aw bɛ fɛ ka Faransi jɔ a ka kɛwale la a dun Rwanda ta u mɛnna yanni u ka jɔ a la dɛ hali Algérie ta u mɛnna dɛ san caman kɛra dɛ aw dun bɛ fɛ k'u a jɔ u la sisan kɛcogo b'o la Mas plainte ko la a bɛna fɔ i ye mɔgɔ dɔw don a la olu kɛra ambulance ye ka ban jɔnni Blaise ninnu ma kɛ ambulance ya mɔgɔ marifa ci ambulance la an bɛ yiri lili bɔgɔti fɛn fɛn bɛ sanfɛ bɛɛ bɛ bin a kɔnɔ ye Mas nin waati na ko Makɔrɔn ye problème yɛrɛ sɔrɔ min ka bon ni anw fɛnɛ problème min ko Barkhane Sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ fɛ ka muruti Makɔrɔn bolo a y'u labɔ so k'u kana intervention na ko ni farafin ko k'u t'u fɛ ko yanni u ka taga n'u Niger mun na u tɛ segin so Barkhane yɛrɛ de ko tɛ o de bɛ Faransi presse la min ka kun bɛ fɛ nin waati in na ko Barkhane élément dɔ bɛ fɛ ka muruti mais o y'u kungo ye Faransi jɔli bɔgɔ jeninen kan vous savez an bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko nous sommes dans une révolution intelligente an bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko la libération de l'Afrique va partir du Mali an bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ye ko kɛlɛ in tɛ kulonkɛ ye kɔ i m'a faamu Mas gouvernement kɛlen kɔfɛ ka conseil de sécurité saisi prévu bɔlen k'u da
Muna wati français b'a fɔ an ka pouvoir ma ko illégitime et illégal. A fɔ ne nɔgɔyara sisan dɛ. Non mais munna o tun b'a fɔ. O fana ye ɲininkali dɔ ye. O kɔrɔ ye jumɛn? Ko jamanadenw tɛ nin na. Ɔ jamanadenw bɛ min na ni jamanadenw yɛrɛ y'o fɔ n kɔni nɔgɔ t'o la tuguni. Mas an bɛna sira dɔ yira. Sira min b'a yira k'a fɔ ko farafin président caman ye u plaint u ka salon kɔnɔ k'olu dɔrɔn de bɛ minɛ ka taa CPI la fɛn ti kɛ tubabu la. Masa an bɛna yira bɛ diɲɛ la k'o période fana c'est révolu o fana banna. Tubabu président yɛrɛ de bɛna taa sisan. Tubabu président yɛrɛ bɛna commencer ka wele bɔgɔ jenini kan ou bien Nations Unies ko an b'a jɔ fɔlɔ an bɛ fɛn wɛrɛ ɲɛɲini ou bien CPI ko an b'a jɔ an bɛ fɛn wɛrɛ ɲɛɲini. Parce que prévu minnu bɛna taga plainte minnu bɛna kɛ. A tɛ sɔsɔ. Ayi sɔsɔli tɛ dɛ. A bɛna da kɔnɔ de parce que vous savez fɛnw bɛ n'i y'a ye a fɔra ko prévu dɔw bɛ yen nɔ k'olu tora kɔfɛ. Mas o de la Yɛrɛwolo débouche sur le rempart an sera yɔrɔ dɔ la an bɛ to ka gouvernement kɔnɔ fɛn dɔw la pour ne pas les compromettre. I m'a fɔ ma fɛn dɔw bɛ k'an bolo an bɛ kɛ fɛn dɔw kalama comme gouvernement ye stratégie dɔw ta n'a ye sira dɔw ta an bɛ kɔnɔli kɛ fɔlɔ sinon mas prévu b'an bolo mas o ma ɲi dɛ. Mais ni ala sɔnna ma plainte minnu bɛna rédiger a bɛɛ lajɛlen bɛna k'a kɔnɔna na prévu bɛna k'a kɔnɔna la et puis plainte kɔfɛ fɛn caman wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu b'a kɔnɔna la et puis a ye dayɛlɛ tɔw yɛrɛ bɛ ka commencer ka a possibilité imaginer u fɛ yen même minnu ka président ma sɔn k'u jɔ fɔlɔ parce que n'i ban k'i jɔ i ka peuple yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan plainte kɛ France contre la tu seras obligé de réagir i bɛ réagir o ye diyagoya o France fana obligé len don ka retour dɔ kɛ o de la ne ko n ko masa an bɛ ka taga yɔrɔ dɔ la France a laban bɛ juguya parce que an bɛ ka se yɔrɔ dɔ de la vous allez voir que an ye Monaco kuma fɔ sisan Monaco kuma comme c'est stratégique on va pas dire ça sinon e k'a jateminɛ dɔrɔn e ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la i ko a bɛ ka marifa ci la i ko a ye terroristes financer i ye plainte don a tigi contre la vous pensez que i bɛna continuer ka t'i ka wari ta o tigi fɛ yen ka na o tɔ mɔgɔ kan k'o stratégie tɔ faamu i m'a faamu mais entre nous et la France aujourd'hui c'est-à-dire a bɔra anw ni France dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ sisan kɛlɛ taara sur le plan a taara c'est-à-dire a taara farafinna an bɛ farafinna kɛnɛ de kan sisan i m'a faamu gɛlɛya dɔ de bɛ yen nɔ an b'a wuli diyagoya la et puis a bɛ wuli ni stratégie min an bɛ n'olu stratégies de ta sisan nɔ i m'a faamu an ye étape fɔlɔ tun ye jumɛn k'a yira mɔgɔw la France ye min ye k'a yira mɔgɔw la France bɛ se ka gɛn ka bɔ Mali la wa k'a yira mɔgɔw la ko France bɛ gɛn ka bɔ Mali la wa k'a bɛ gɛn fana foyi tɛ bɔ a la France gɛnna étape filanan ye jumɛn o ye ka France sen bɔ farafinna et puis ka farafinna segin ka na k'a bila a tun bɛ minɛn min kɔnɔ fɔlɔ a ma fɔ Kanku Musa ko c'est l'homme le plus de tout le temps o ma f'i ye bon Afrique bɛna segin ka na o minɛn de kɔnɔ k'an ka richesse segin an yɛrɛ ma ka tila k'an ka droit de veto k'a di an ma France bɛ tila ka na an deliya Ben dɔgɔ n ɲininka ko Assimi militaire de bɛ an kunna bi ko est-ce que labɛn b'aw bolo militaire kɔfɛ Assimi civil kana hakilina min bɛ Assimi na o ɲɔgɔn ka k'a la fasokɔnɔw b'a la o ɲɔgɔn ka k'a tigi la ko est-ce que o fɛɛrɛ b'aw bolo wa voilà an y'o o fɔ Ala ka dɛmɛ kɔfɛ ni Ala sɔnna a ma France sako tɛ sigi anw ka jamana kunna tugun ni Ala sɔnna ma sonba kule sontigɛba ka jamana nafolo tigɛ fila la don k'o tɛ sigi anw ka jamana kunna tugun parce que saga ja gɛlɛyara cogo cogo i tɛ se ka suruku seli o ye tiɲɛ ye awɔ ka kɛ suruku ka alimami i tɛ se ka k'o ye i ja gɛlɛyara cogo cogo donc o kama Mali bɛ gu min kan bi a bɛ wajibiya an ka Mali den sɛbɛ dɔ ɲini min bɛ se ka jɔ Mali ɲɛ quoi Maliens ɲɛkɔrɔ ka se ka nin kɛlɛ continuer politikimɔgɔ dɔ donc an bolo an bɛ yɔrɔ min na sisan comme on a tout le temps dit qu'on soit politique parce que Modibo Keïta était politique Che Guevara était politique Sankara était politique Kadhafi et ainsi de suite Lumumba Sékou Touré tout le monde donc pour nous a ka kɛ Mali den sɛbɛ o de ka bɔ an bolo kosɛbɛ n'i bɛ mun baara la ou bien i bɛ bɔ bolo horizon jumɛn kɔnɔ bɔrɔ jumɛn na quoi i bɛ se ka mun kɛ jamana ye yɛrɛ mun den sugu ye jamana den sugu jumɛn ye pour ka se ka jamanadenw ka laɲini ta o de ka bɔ an bolo donc an bolo a bɛ wajibiya an ka malidenw an ye min fɔ la doctrine de la souveraineté est instaurée au Mali o min n'an y'o bila sen kan o taabolo in tɛ bila quoi mas on est obligé
ka continuer une dynamique de Assimi Mania pendant la transition et après la transition Assimi Mania. Il faut qu'on s'implique activement, mettre tous les moyens en œuvre pour que qu'on réaliser pour le bonheur des Maliens et puis pour la libération totale et vraie de l'Afrique tout entière. Tabarkala. Kwate koka inyininga ko kiri abisika sarada Malien bela jileni nyonche. Joti ga joka dama jalagiti ga jalagi ko yira wologa fere jumay okula. Mas yani kanyininga le jabi ambada mo okluka bataki 70 22 33 60 70 22 33 60. Mas don ni semaine mi flambolona wole ko déclaration d'appel sur le drapeau. Ni konnana ayan sinsi fem fladika mi mina ke kele bolo fly kay ta jamana ko la furuba chabe se ka lakle chogomina on kiri se ka jomali dembe chogomina mas yere wolo ka fere donendo o jube o yere wolo sono ka jamana deun ka dekun kiriko ta fana ami dominer iko bi ka cerner am se ka fo à 90% gela memo ko kiriko ta fa mas mali tie ko kiri malon ti bona ka chaya mais ni mo ko chama ni nga uta don ko ka chani kiri chama mali kona tie ko kale masiba ye ko mali la ni tie ko kiri damnena duron ti bona kuma ka chaya mais ba soro juju do ni procureur do ni fanga tigila mo do be mi soro tiena iba soro ali mi yere bolo kale chama soro mo soro la re ouais masi tie clara mali kona juju fe ka di mogoma dula mo den ka dudo re toye mali dugugolo ko che ni dono konona na ayira ko anga jamana kono amika yanno kuma fe metalike Mamadou Kasugere fe critique la mogo do mogo foite service munu me jamana bolo no les services techniques concernés ulu ka sebena u mogo te hygiène ka sebena u mogo te domaine ka sebena u mogo te urbanisme ka sebena u mogo be mina dron ulu fera ka chugumena ka koye masini boro kono iba ka fo mali kiri na damna ati laban ati bane 100 ans 100 ans 100 ba kiri yere wolo be ka wuli ka jom minke o ye fuka se ka siro dana kiri kana damateme o ka bola oh juju fene ka se parce que am ka barako be ka juju fene ka se ka don qualité dugukolo dibaga ati se sera fote mali kono ya ko mi me juju blaka ka dugukolo di mo te o charate ati se ka ke o te sans aucune justification appelable justice ka dugukolo di mo maso ka faro galaka ama yɛrɛ ɲininka kuma bɛɛ an ye tagali min kɛ yɛrɛ wolo ka comité de pilotage fana jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mais i b'a kalama ko fanakaw ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min fɔra ɲɛna o y'u ka kunkolotigɛ ko de ye mais kabi ala ka mali kɛ mali a m'a mɛn an tulo la a m'a mɛn an tulo la a m'a ye ko juge dɔ procureur dɔ nana fo ka fu siri fana kunkolotigɛ ko dan na au contraire cɛ cɛ wulila k'i b'i kɔ da la u y'u kɛ o la masa ama me ama ye ko femme talike jomaya ko kele mi joya ko kele me kay mara kono ko procureur do sorla ko juge do sorla ko inspecteur ko commissaire do sorla ko commandant do sorla ko mi ko kabi nindala ko ka kele parce que monu me ka justice fo ka do ko ni bere bala ko otoy masa mama an kulo la jie do shi dakele ko mali kono ko juge do sorla ko procureur do sorla ko min ko dugulu ko nyami ko be mali kono ko fuga shira dana Kabika Malika Maliama mais en clola. Aya est ministre Kunda. Là on fait allégeance à Zoumana Sako. Minana en tant que ministre des Finances. Kabe Foussiri Rugula. Ama mais en clola doshi dakele. Ne ma men clola maye. Ma mala kalenye. Ko procureur do sura Maliko no me ko judo sura Maliko no mingo ko Mali furuba ndafolo tali ka burja ka yuruya ka kabe Foussa tano maka. Donc ni malo me faka nye soro ka kiriko la ubu pambe ni neka mi keleke ni neka.
mais n'an y'an ka kiriko kuma kɛ jakumabo ye k'o kɛ n'a fɔ o ye boliko de ye k'o kɛ n'a fɔ o ye faransiko kuma de ye da tɛ se ka don a la an bɛɛ to ni jɔnya kɔnɔ wa faransi bɛ segin ka n'i sago kan na o jɛlen don u ko teri n bɛ bɔ kuma na ni min ye yɔrɔ la ni fanga o fanga ma se k'a ka jamana kɔnɔdenw lakana cɛw kɔrɔ ko fanga tɛ se k'a yɛrɛ lakana